O te whatalo whātu le tunu le tai a fau whama lo fulau manuia. O le tautua mata le nei le sifonga le mua. Ia I Wellington. Ia o le nei fo I utatu au le tai au le nei o le asolua. O le asolua sifuru valu. O le masina o te sema le tausanga lua afe lua sifuru tasi. Ia no maia o le tātou saunu ngā lotu o le tai au nei. Taita ia le sunga le whawhinga inga. Reverend Anatere Asau. Mai le Kalesia na Sareta Samoa. Ia mai I wainu ia mata. Usmai al whafoa. O te whātalo whātu, maofo alo whātu I le suafa manu malo. O yo siu keriso le tātou ri I whaola. I le nei fo I tai au fau. Malo lava le whalau manuia. Malo fo I le ono sai. I ngā ruenga mwheau ai mesi fo I. Malo longa e peo na iai nei aso man nei tai au. E alo maia, te o tātou tāpua I atu I le atua. I le suafa mamalu o le tamā. Le alo male nganga pa ia. Tō mai ia I antea o whaitotoa o le ami o tonu. O te uru whale atu iai. Ma o vivi atu iai oa. O le whaitotoa le nei o Jehova. E ulu atu ai e uami o tonu. Au te vi atu I atu oe. Wana e tari mai I ate au. O a vea foi oe mo uwha o la tanga. I o tātou te tālo. Nganga pai ae. O nao se ngā ruenga whai fuare nei ngā ruenga. Te au noa malo au whatasi mai I mātou. Mātou te tālo lea le nei tai au. Awhio mai alo o nganga pa ia. E te whāuu mai whamanuia le mātou tāpua inga ua whaia nei. Ina ia iu mea umai lo lava vi inga. Ona o Yesu whaola o mātou ole ma wāla au atuai nei. Amene, ma amene. Yo tātou pese ma vi antu I le atua I le vi inga ua saunia. mai ai whaitawina o a fionga pa ia al tātou ri whaola. Mai le tusi le lua le te Salonia, a lona mta upo e lua, a lona whai upo sifuru ma le tolu whangata mai i le sifuru ma le wha.
lua le te salo nia lon ta upe lua alona fai upu e se furu ma le tolu whangata mai se furu ma le wha pa fonga lau fai tauina au i mātou e te tau na mātou whawhetai i le atua e le au noa ona o tou le au soe e ua lofangia e le alii wana filifilia e le atua ia te o tou na i le amatanga ia whaolaina i le whapayaina e le anganga ma le taritonu i le upumoni wa vala uina ai o tou e ia i la mātou tala lelei ina ia maua le manuia a lo tātou alii o Iesu Keriso. Whamanuia mai le atua mo le whaitawina o nā fionga pa ia mo i tātou le nei tai au. E sa ili se au tū, te manatu e wha au tū ai ma whauwhaunga le nei aso. Nei fo aso lua mo le tātou savalinga le tau afiafio le nei tau sanga. Whaupuina lea whapea. O le whawhetai e ta tau o na whaauau pea. O se whawhetai e ta tau o na whaauau e so se tangata ua vea ma tangata kerisiano. O lo tato iai le vaiteimi. O le vaiteimi o tato te whaupuina whapea o se vaiteimi o whainga mea lofa. E le ngata o se vaiteimi o whainga mea lofa. A o se vaitau o whaamanianga ma lofaanga. O se vaitau e wheasia iai a inga ma whiofo fota iai a inga. A tonu o lo e whataritali. I tangata e masani o na e talanoa iai. O wo ai mese fo ia inga. Po a whea le teimi e mamori atuaini a lofaanga mo oe. Po a foi se teimi e lafo tuai se whaamanianga i atu oe e awala i upenga ta wha i langi. Po le tu singa foi e peo na iai. Pe le o atu foi e le tino e whairo atu le nganga o le whawhitai ma le nganga o le alofa i atu oe. Wa so se tangata e whatino ina le alofa. O le tangata foi le na e alofa i atu oe ma wha maoni lo nanga le lei i atu oe i so se teimi. Au te manatu a whaiwa e whiu e tatali le isi tangata sa e mawhauwhau iai. E momori atu ni o na alofa i atu oe mani ane whaamnianga. Aua te papole. Aua foi e te whanoa noa. Te a whaiwa le manatu atu le tangata i atu oe. A tonu o le pisi. Ia po iai foi nisi mafuanga le maalofia o mafuai. O na tuai atu le whaamnianga. Ma ia alo faanga mo oe. Ai o le whamanatu o le apostolo Paulo ia te oe. Sa mo ae le neitaya. Malau whafo. O lo manino le lei whai upo e pēna tātou whaitauina. O lo whawhetai e le apostolo ia na upu whapea. E le oi mātou e tatau o na mātou whawhetai le atua e le au noa. O na outou le au soe. Lo inga e whawhetai e whaawau. O le whawhetai e le muta mai. O le whawhetai e whaiwhaipea. O na e tolu ni vaenga te tele o lo i tonu e whai upu ia na tātou whaitawina. Ma e mawhai o na uwha upuina whapea o le tau whainga lea o le tātou sāwaringa. Mo le tātou wola whale nganga e peo na tātou iai le laro langin nei. O le me mua mua. E ta tau o na tātou whawhetai whaawawai. Wa lo whaina oe le atua. O lo iai se tangata o lo lofa i ato oe. You were loved. Lala leo lo whai atu le amatanga o le tātou tāpua inga. Awa te papole pe na iai se isi na whamanui atu ma momoli atu o na lofa anga i ato oe. A lea wa lofa mai le tupu ma le alii o alii. Awai ne e whanoa noa ma
manatu ifo a mea ea ua le manatu mai pai ma la fai ia te au. Le ai o lea ua manatu mai le tupu o tupu. O lo alofangia oe le atua tusa lava pe le alofangia oe e au o. Pe le alofangia oe e tangata e masani ona e mafuta atu iai. A lea ua manatu mai le tupu o tupu. Oi se isi alofa e te whaatali atu iai. Lona alofa lea e pe ona tātou iai le nei vai taini. Ma le nei vai tau e pe ona tātou fia ma tātou whai malolonga ai. Tātou te wha manatu ai le whaatinonga le mea alofa le atua. E le ngata na ia wha upu mai ma vali vai mai le whengainga tuai. Le ata o le mea atali o mai. E whai mai le yoane tōrus fuma le ono a wā ua wha pēr lava o na lofa mai o le atua i le lalolangi. O ia au mai eilo nā tari. Le alofa leo le atua e le mawhai o na wha tusa ia isi alofa o tangata. Po ai lava le tangata le alofa wha le mātua e le teimi e ngalo ai. O le alofa fo i wha le uo e le teimi e umai. A le alofa leo le atua is an unconditional love. E le fuaina se e le lei pe o te le lei. Ai alofa fua mai pea le atua ia te i tātou i le aso ma le aso. Lona alofa lea na ia au mai ai lona soifua ina ia toi whanau fo wina le tangata. Fa mai au tātou wanga salapea na alofa mai lava le atua ia te oe. O se langona whatupu malosi. O se langona wha malosi au. O se langona i wha o sofia ai oe. E te fia ngā lue pēa ma wha au au pēa lau sāwalinga le whai ungo le nei tausanga. O lo i ai se tangata ua lofa mai ia te oe. E le ngata na lofa mai le atua ia te oe. A ua fia fili ia te oe. You were chosen. Nā lo o maua i te tono whai upu lava lea e pei o na tātou whai tauina e sifurma le tonu. Wha mai au soe o e ua lofa ngia e le rii. A wā ua filifilia e le atua ia te outou ai le amatanga ia whaolaina. Na ia fili a te oe i le amatanga i na ia whaolaina. E feso mō mua le whai upai wha. Te mai a o le i whaavaina le lalolangi. Before the creation, he chose us. Na ia fili a te i tātou. Ina ia pa ia, ma ia le matau le angaina. Rona winga, a o le i aise pāneta, a o le i fōfōina, la au ma manu sei tulou, ma le nei pāneta o lo tātou no nofoi. You already exist in the mind of God. Wa leva ona e iai le manatu o le atua. O le a iai le aso te fili ai a te oe. Tātou te whawhetai ai e te tau ai.
ma le mea lona tolu o te fia tala noa i le nei tai ao. E te tau ai o na tātou whakatai i le atua ma wha au le aso. Le whakatai e peo na whakatai ai le apostolo. Ua ia wala uina i tātou. Nā olo i whai upo e sifuru ma le wha. Ia wha upunga nei. E peo na tātou whai tauina. Pa mai ua wala auina o tou e ia i la mātou tala le lei. Lona winga ua wala au oe le atua i le tala le lei. E le ngata na ia filifili ya te o tou, filifili ya te i tātou. La Yesu, tau te le i filifilia o tou, a sa o filifilia o tou. A ua ia wala auina oe. Wa iai le wala aua le atua i lau soifua ma lo uolanga. Wa tofusia whaatasi i tātou i mea lofa le atua. A wala i lona nganga pa ia. E le mawhai ai ona whape ifo. Le isi tangata i le isi tangata a mea. E le aiso wala uina. E le aiso waonga. Le ai a lea ua whamanatu mai. E le aise isi na whanaua. I le lalolangi le nei e le atua. E le aiso na wala uina. E pei foi la na iai le wala uina o tātou, wa wala uina ai tātou e le atua. I lana tala le lei. O le wha moe a toa o lea wala au. I le ia manuia i tātou le nei lalolangi. Le ase mea wa wala au ai le atua i lo olanga. E ta tau ona e whaafitai ifo i le atua wha au au. Whaafitai e le au noa. Aisea. O ia ua manatu mai ai le tangata le tupu. Ma le alii o alii. Ma ia whaasoa mai ana mea lofa ia te tātou i le aso. O le mea moni lava. Ana le ai se whao le tanga ma se tala le leia le atua. E le mawhai fōi o le whao ngā ina lo ia ola. E le mawhai o le whao ngā ina lo tangata. Ma lo nei tangata i se mea. A tonu e le mawhai o na maua ni whai au. Le mawhai o na maua ni apostolo. Ma iai ni whai e vangadia. Ma iai ni whamalolo mai. Vai le ano ai o nei mea lofa ua bala au ina ai tātou e le atu. Te ana whai e le ai se whaolta. Te ana whai e le ai se tala le lei. Au tātou iai le tau afiafi. Ma le tātou sāvalingo le nei tau sanga. E le ai se isi mea e mawhai o na tātou folau ai. I le whai ungo le nei tau sanga. Po le alava le teime o mai ai le wala aua le atua i lau soifua ma lau nei ola. Ia e mauti noa le mele nei. Ua alo fangia oe le atua. Ele ngata na alo fangia oe le atua. A ua ia fili fo i atu oe. A wai te pole pe fili oe le tau a inga. E whae e atua i se suafa matai. E whae e atua i ni pāpāo le tau a inga. Le o mamalu nao mamalu whale lau langi le nei. Ai e whaketai o fili oe le atua. Le ase isi mea toi popole atua i luma matua mai. O leo ua maua le tātou wawanoa. O ia fili a te tātou. A ua ia vala au ina fo i tātou. I lona fila ngalo. Ina ia manuia le tangata i le tala le lei. O te le talitonu se tangata e alu i le atua e le manuia. O maafua na le manuia le tangata. O na te leo whātu langa o ia. I le mea e tatau o na wha manuia ai le atua. Samoai. O le whiau wha malosi lea mo i tātou. Tātou iai le neiva yaso. Whai o le nei tausanga. Te manatu lava e tele whawhita auli e sau wā ai le tātou sāvalinga. Tele lu i tau te tele o leo langa. Na le whiau wha malosi lea mo i tātou. Wa lo whangia oe le atua. Wa fili oe le atua. Wa ia vala au ina foi oe. Whamanuia tele le atua i fuafuanga. Se au mga ruenga malawa singa foi o le nei asu. Ai mai se foi ma lo longa mata faonga. Ai mai se foi ma futanga aina. Whamanuia tele antu le atua. Te o tātou titala. Lo mātou tamae o le langi. Ia lava lo alofa ma lo wanga le lei. E la ngona o mātou loto le anganga o le whātutai. E pe o na whātutai ai fo i le apostolo i le kalesia i te Salonia. Ono mea te tele wa e whaia lo mātou wola.
ma le soifua o lau whanau. E le ngona I fuai o mātou tangata le whātau waa I le telo teini. Wai ea I mātou wai manatu mai ai le atua. Whāwhtai lo wamana ia o se whātau waa. Whāwhtai lo manatu le atua ma le whaunga ina o le tangata. Whāwhtai lo wala uina mau mea lofa le atua o mātou whaunga ina. Wa manui ai o mātou a inga, manui ai o mātou o langa. Whāwhtai lau fuai le tino. O mea o lo tausi ai le aso ma le aso. Le ea o lo mātou mana vaina, le tai a fau le atua. O mea umana e fua e ngāru lue whātasi a mea uma. Mo e alo lo whātu I ato oe. A le whāti nonga fo I leo lo alofa mai I ato I mātou. Mātou te whātai ai le ia le nei tai au. O na le ola whāsoa. I lunga I ato I mātou uma le atua. E nisi o lo ala mai le whāno noa o na lau wala au pa ia. A nisi fo I o lo ala mai le fia. Ala mātou te tālo le ie. O la ngona umai e tupu le mātou o langa I asa whaiso. Tau le whamanatu I ate I mātou. Tau aene o mātou loto vai a mātou loto te telepea. Ma whamoe atu I ato oe. Oe o le atua e manui ai mea malava lo mātou whaia. Le mātou te tālo lea whaafitai au mea lopa whale nganga. Whaaso mai e lo nganga pa ia. E wala I lau upu fola le atua. O au afionga e tausi ai lo mātou ola whale nganga. E le ngata I lea le ia lo mātou ta māpa iae. O le nganga I fisosoani, o le nganga I whamalosi. O le nganga I mawhau tonu ai. Whaafitai le atua lo mātou ta māpa iae. I lo lava alofa tu noa ma le whaoltanga. Ma lau tala le lei, o mawhai o na upu le lei ai mātou e tangata. Ma tau le lei ai le mātou sāwaringa. Ana le sei noa lau tala le lei. Mātou whalata lata atu ma le nganga whamaulalo tele le atua. Se se mātou le tele o mea, le ai se ato atoa I lalo ifo le lei lalo langi. O I lava le tangata e tupu I whea ma, tai e maua lunga I whea ma tō whinga te tele. Wa nga sala tangata umalava ma ua leo o le vi inga mai atu oi. E mātou te tālo lea wha ma ngalo Samoa. Mai lava I ona tai. Mai lava I nisi au pito mātu tua se o lava I maunga iki le atua. Ia iai lau wha ma ngalonga tafe mai a le toto le mana o lau o pio. Wha pa ia ma wha ma mai mātou. Ma futanga wha le a inga. Lo iai le feu ta I le atua ma le ngata I leo te furi tua ai. Wala au se I whamangalo le bao le tasi le tasi. O ne o mātou whatali se o le tausanga fau. O ne mātou a wha le lei lea ma. Ma wha lau le lei ni mea o wha le tonu. E o le ola wala au pea I ato oe. E whasoa soa ni mai lea aso lea ni ie. Ma lea aso. Ne ia ma whai o mātou loto o na wha maulalo. Ne ia ma whai e mātou loto o na wha asoa le loto wha mangalo. E peo na e whaasoa mai ai lunga o kale vāwia mo I mātou. Tau tālo iau whamonianga nene aso le atua si o mātou atunu. E lava se mea o iai lātou. Le vāni monimo, le ngata I lea, le lau ele. O lunga o sami le atua I so se mea o iai lātou. E le pupua o ao e le mamao foi le atua lau va ai e le pong sa foi le langi le atua. Mātou te tālo e whamamalu o ao lofa. Tau si ai le ola o lau whanau I so se mea. Mana tua pēa lau au whaingaru e ngati tofi. Ma le whi au fola o le tala le lei. I alu ma le mana la lato upu. Mātou te leo nei e whawhia fia e se tangata. Ai mātou te nei e whawhia fia I lau o fio. E iai lau whaunga mana ia te I lantou. So se tei me tutu la iai mo le fola ina o le tala le lei. Anga le lei mo I lantou a inga. Ai mai se ala tau whanau le li e. Tua sina le atua ma tua tausi. To tonu o fale ma so se mea o iai. Ta talo iai au whamonianga. Ma lau whamalo longa pa ia I lunga iante I lanto uma. Mātou wala au le nei aso tau amataina o ngā ruenga. Are si ufonga le lau mua le atua. Wa vea lava le nei ala leo le atua. E whai maala vaa o lou fina ngalo. Le ngata I leo le telo mea le lei. Lo longo puia li aisi o mātou atinu. Wa lava le manuia lau tele le atua lo mātou tama. E leo se ngā ruenga whaingo fie. O mātou te talo I ai au whamonianga di pule.
le ngata i leo au fai ngā ruenga ina ia whātino ai o lātou tiute ua wāla au inai i lātou. Pamanuia ia Samoa i so se meo iai tā whaonga. Au mafutanga o whale a inga e peo na iai. Au mafutanga tau whai ua e kālesia. Mātou te tālo le tua. Ia wha mamalu mai ua ao lofa le ri ia i lunga ia te i mātou uma. O i niso wha no no lau wala au paia. Mātou wala au na o loa nganga e sufi ina o mātou loto. Pamanuia ia ia te i lātou. Ma wha mawhana atu loa nganga. Ia tu mau mai leo manuia i lunga ia te i mātou uma. Tu mau mai lo lava alofa tu noa. Ai mai se le mafutanga whai prea ma lo lava nganga paia. Nei si o le whavau lava. Yesu whaola o mātou ole ma wala au atu ai nei. Amene, ma amen. Na ua whafonga le tenu i te tātou sauninga lotu. O le nei tai au, na tai ia le sunga le whawhengainga, Reverend Aniteri Asau, mai le kālesia na Sareta sa moi wainu mata. Ia o le nganga lama le whawtai ma le whamalo le sunga mori atu, whawtai tele lava, o le tāpenanga o le tātou sauninga lotu, talo whamnianga me sfoile ufolfola le tua, whamnia foile tua le sunga ma le whatua, no whahalo whapele kālesia, mo nuel le yaso mo le fuafuanga le iai. Lus furvalu minute o te nel fitu le ingo le tua am tali foi fasal lungo le taiao ia mai le kalesia na Sareta Samoa ia le fanga solo foi le tatou por kalabi talo falava malo so fu malo fo lau.
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Malo faftai, tautua ti fonga le mua, le voto am talia lan tautua le tai au le nei o le asolua, ia le ua se e mai tātou whasara launga le asolua, fulma le valu le tātou wholaunga le masina o te sema malo le wholaunga manuia, te tonu sa manuia malo longa o le pō mta whaonga o le aso nafi. Ia o lo wha pe aso malo lo, e pe fuan silfia le na pa ua aso malo lo, o le Christmasi ma le Boxing Day i le aso tonai ma le sa, ia le wha ua mai nei, o le nafi ma le so, ia manuia foi tā whaonga o le awhera iai, wha milatu foi le tātou tautua, ia o le tūlanga o le sāngo le mua, le tai au, alo le wholau, tea, o a mai, a tūtunga tāle tai au, ia ma loa, ma nei foi ni yaso, ma futai a inga, ia fia fatasi ai, ia ta mam tina ma la tau whanau, ia, o tonu foi o le a fia atu, tātou tautua le ni yaso, i fia ngaso i fifiloi, ma nei whamanatu. Ia e alofa te le atu polo kalame whamanui atu le nei tae au. So e whawhenga inga mawharitua, ta mami tira mātutua, ia o le malo so le atunu mana i whanau, tupu mai o le atunu, malo lava le wholau, i whae lele fo impe fo, tātou paanga uma lava no maua le tautua runga le tātou ala leo, tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia whape fo runga le tātou app, ia whape fo ia ma le tātou whasa le lunga le YouTube, ia ma le tātou Facebook. Ta alofa lava, o le afa wona i whawhiwhianga o le tae o amtali i whasela longo le yaso. E o le whanga solo i leo tātou. Talo le tau whamnianga o soifua. E mesi o tātou telefone le yaso le tautua le siufonga le laumua. So a pesta, whale mai ava. Matango whina wan langi le taimile au atoi lua sifu whami lute o le tāle o le valu.
O le tātou tala o le tau mo nei teime le tā au se men whaafonga whamero fisa le vai tau o le so ia ina i timu le nei aso. O le aso a tai au ina i timu le tai au na mata leo no kilia malangi le leis teimi whaasolo i le au auli. O le astofi as froile ma le asto nai langi le lei le tau tātou anga i atu i le whaaiunga o le nei tau sanga. Ka piti manua tu whanganui mtau naki whamero fisa le vai tau to ulu timunga i le aso le nei whapea foi. Marlborough Taupo Hawks pei mawai rapa e tōru fo i ti munga. Maurano le fuare malulu fa mawina lo i sfun ma le tasi le nu leo Marlborough. E a mawhanwhana wo o tunele maulunga i Hawks pei le luas fun ma le iwa. Tātou la ngona le mana i o le mawhanwhana o le tau le nei fo yaso. Ia mesi o le pō te ilo e a whai nai nisi le vevela o le tau. Ia mo mātou a i emtua mana ia. Ya ona vai foi le au telenga o le tulanga o le ea vivela le nei solo ye lava lufu tolu lufu fa solo lunga lus fu no iva inu no ta ua au kilani to ulu timunga le so fa pe foi Hamilton e na timu le nei aso ya fa susu foi le lau le ele ma wor sua vai ma lo lo ita to il fale ya eta pena to ita to mo le tau sang fo le langi le le ta u le aso le nei. O le motu i saute ma tele na te munga le pito i lunga le motu i saute. Kalai estete, Dunedin, Invercargill, ia Queenstown, fōringa mai ina i timu e vai a fōri mata le lai nisi o taimi. O le maulano le fōre manuru whamawina lo i le fitu le nule o Queenstown, ea ma whanwhana lo whamawina i luas fumalwha le maulunga lo i Blenheim, lo fulwha fo i Picton, na le soni e luas fulma le lua. O le au terenga o le tunu ne yaso, o le whamanu ia ina i tātou i te tele o nei timu e to ulu i nei aso. O pia, ia, e nei timu e le tele luas furu walu fo le vela lufu lima le mawhanu whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e to tasi le minute le iwa i le awhiawhia nā nei. E o soa e le la tai au, le to furu tolu minute i le ono i le tai au a tai au. Fua le maluru whamawina, Wellington e manutua oiolo i e le valu furu rua, a ngā ilunga le se furu mle iwa. E a mawhanwhana whamawina lufuru tasi whasolo i lunga lufuru ono. Ia mone au whangota manuia whainga whaivole nei aso Wellington e pe le tai te o le ono le tai o nei sua le tai a whatu sifuru lua i le au auli to e pe le o le tai i le toi sifuru whamenu te le fitu i le fiafi. O polirua pe le tai lata i le sifuru tasi i le tai o nei sua le tai te o le lima le fiafi to e pe le tai le afa le sifuru tasi na nei. Ya, ma lo lava le angale nei wha pele au la ftupe. Ya, mafunuia la foina lau se le ni yaso. Te le al tatu tala le tupe lo ye le va al tala au no lima al tala fitu lua. Ya, ma na ia tele. Ya, ma lo le angale nei. Fua lau fa soa. Lava no familianga wa soifua. Ya, po i lava na soifua ni yaso lo fatu por krame. Tato i meli lava na pe afia maisia soifua. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz Imnuia te lo aso i fua. O le tusi whai tau lo mau le tusi a yopo sifuru ono whai pelua sifuru. Ua tau wemu mai ya uo ya te ua sisina i folo i mata i o mata i luma o le atua. Ma nei e ia o le tusi le nei a yopo son. Ta ngata i nalo to tele maunu sai. Ia whamai le tala i opu. So le wata wemua na woia ia le tangi i luma o le atua. Ia le utatou lor tau nunga i opu. Tele atu ia manuia whamrianga o le tino na maua i opu ina wa uma tofotofonga na i lo le amatanga. Nana mele ia o e ui ni whitao le nei o langa. Ia e vaifu tala le ia i opu. Na luatu sa tani i luma o le atua whai i tango e whaleanga i opu. E whai le atua ia sa tani. Alula o e whaleanga yopu. E wane e pa ia te ia. O tuna whaatanga ele tua mea e o ia yopu. Na whaatanga ele tua. Tue ruatu lona lua sa tani toi whai e ele tua. Alula e pa ia yopu. E wane e tango lona ola. Ia o nisi te mea o mailu i tau ilo so i fua mala ola. E whaatanga ele tua e tutupu. Tofu i nai po le are tu mau male mawaa. O lo whaatua tua ia te ia. Muli ane. Ia whamelo le upo sau malama. Ea ona mau ai leo whamaluianga. Pe fol tala ia yopu. Mata o fio le to tala le to ino yopu. Manuia lo waso i fuana yaso. Ia al pese le mo oe.
ia vi ia lea tua ua ulia loa soifua ia manu ia loa sofanau Famanu ia lea tua ia vi ia lea tua Waulia loa soifua ia manu ia loa sofanau Famanu ia lea tua ia Veane Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia veane Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala Tala fatu le tunu malo so ifua usi mai el whaafonga o le wawaile le tala whaasorpito o laulangi mea na tupu i le so i le aso luas furuwalu o le masina o te sema tausanga mwae. O le sol tausanga e tasi ono ivas furuwha o Mary le lua o Engelani na maliu le aso nei na umai an lima tausanga o la no fua inga whai whaatasi monono to o lua o Viliamu le tolu. O le sol tausanga e tasi valu tolus furu ono na amana ia se pānia le tūtu o tasi le nuu leo Mexico. O le so le tausanga e tasi valu iwa lima. O le auso falani e toa lua. E suafa ia Lois ma Auguste. O la faiu o Lumiere. Na o la ua le urua i auso po le urua i tangata le langi na faia se faali mua se ata ti fanga. E pasi e pe me velo le premier le te te vai monona po se ata ia failo le premier po le faaringa mua to fa sala laulo le ata le lang o le uso la le na faia mua lava tono Paris i falani ia o ile na mau le upu o le cinema no winga la ata to vai ati fanga so stay me vai le upu le cinema na fa na mai le so to sanga te si valu i vali mai le uso le nei ina wala ta ua ia le talaino le lata ta o le cinematography o le upu falani. Tupu le solta usanga ta si valu ivas furumale lima. O le solta usanga ta si iva o valu se mafui e malosi na lulu le tele o vaenga o Europa. Na matu a faina ile tu isaute o Italia. E ova male se lau afe tangata na maliliwa ile so ia ile tsunami tele. O le asole nei le tausanga e tasi iva ono na whaapa e sainala na mea tau pomu atomika lona lima. Fifth atomic bomb. I le so tausanga tasi iva ono tupu ai. O le asole nei tausanga tasi iva fitus furu ma le tolu. O le presidente o Amerika na taimi o Richard Nixon. Na ia sainia ia le tula fono ina ia matua pui ai le ola fale natura o Amerika mai la au fe aveai o ia o meola ina ia mauti noa ia awane i urufale atono o Amerika ni vaenga whapene ia whaina ai ia lona o sisi o manga. O le so i le tausanga
tasiiva valuiva. Na lulu ai se mafu e malosi Newcastle i New South Wales ia ma e se furu tasi soifua na afia i le so. O le tausanga tasiiva iva valu le aso nei. O se tu unga vaa e masani lava na whaia i sini Australia e limas furufa i tausanga o le nei tu unga vaa. Na tupo i se whaalawe lave. To o tolu ali i seila na maali liwa i le so, to o lima na leilo loa. Ma le tawhai tau se furu mo na tupu na manu nua i se whaalawe lave na tupu ai. O le so i le tausanga lua afe ma le fitu. Ia e whaitau afe, a whaitau se lau afe i la tau na langona le leo le whaanoa noa ina ua sauni tu uifo i le tunga maule tino maliu o le taitai o Pakistan. Tu awhai tangata ino ia Penase Puto. O na toi fo ia tu le isa moa le tausanga te siiva lua iva e whapea o le so na ta whana ina ai e fita ni usila tangata sa moa na alu lato solo le file mu. E whapea se furu tasi la tau na maali liwa i le solo le file mu le tau mawhaio sa moa tuto tasi mai pūlenga a New Zealand Peritania. O aso whaamanatu o le so e whaamanatu e tausanga umalava ia le tausaminga e ta o le Feast Day for the Holy Innocents. Ia e manatua i le tupo he rota e whaamaunga o le so le ntau mawhaia le tupo he rota e su e fasioti. Ia lena ia whaiai ia le whaatununga e fasioti e le tele o whanau i la loifo lua tausanga. E whapea la whaamaumonga o le aso nei i taitutusa ma le April Fool Day. Ia lea e whai e fo ia winga tau whaase e o tangata me se lava nuu ia se pani a ma Latin America. Tatu tala ia to e maul whapoponga tai masani whaftai. Taimi o tinga mawhaanoa noanga ai ususau ia tau tuana e to e oso fo ilela valango mai e ai vai o usa fa pena tau ave fantasi o tinga leilo taiao se mea tupu iau mo o mia i ona o whaalango atu uso awa e te matamuli tala noa mai i o whawhitau Sau fa'asoa mai Masau fautua E ngata lava ia taua Wala au mai uso I se fea sosoani Mapu mai Ma fa'alango mai Oe nei po o au Tai au matalatu Mohomi ai Ona o fa'alango atu Fa'alango mai Fa'alango mai E ai vai Uso fa'pena Tau ave fa'tasi o tina Nei lo taio Se me tupu iau Mohomi ai ona o Fa'alango atu Wala au mai uso I se fea sosoani Mapu mai Ma fa'alango mai O oe nei o au Tai au matalatu Mohomi ai Ona o fa'alango atu
senga Ote le o mama Ele fia nila Na olo vala au my lava Vala au my Tala no my Dia e mawhakasuia Dia e vala au my Vala au my Vala au my Vala molango my O sa pena E ai vai vai Tau ave fatasi o tina Leilo taia Se mea tupu iahu Mo o mia ai ona o Whaalango lango atu Whaalango lango mai Whala au mai Tala no mai Tala no Whaalango lango mai Whaasoa Whaalango lango mai Whaalango lango mai Whaalango lango mai Se for mātou whia sunga ia mai lo pēn vai, mana vai pese fo i sila malino na fo i vai tau, ia wha lango mai, wai taimi fo i nei e fo i lu i tau o le savaringa wha le ainga, wha le tangata soifua, ia wha lango i le li efso son mai, vai ia uomo ainga i lata ia te o e wha so i ai, ma enga olo e mawhatia ai, ia ue te mawhatia tō tasina oe, pe fo i le wha folo nei tai au, e iei le olo o lofa ia te oe. Ma lo lava fo lau, ta pena mai tātou telefou, toi ona minute o na whafonga mai le iai. Mai tau atu i tu singa o le pepa i le tai au nei, i tu tonu au le masina le nei o te sema. Ua se fulurua so i fua ua whanau i le vai. Se fulurua. A lele umate sema. A tātou fuala i le vevela o le taule i le temine. O le tō tele au tangata le ta pena o le sami e wha malu wai. Fa malu ni usila i rotu fatu o furu do so i fuale o fanno le vai tono le masina o te sema. A fa pea la ta pena sta fa onga le yaso le vai mo le sami pe o fo ile ainga e ta a fangota. A vel fo inu mewele to tu ma fo ye. Ya aua le ye se a fa ina le vai. Yo. Ya lo le fo malo lo le fale. Ma leia fo fuanga isi ainga lai whaia le pool fo ile ata maiti po le vaita ele ata maiti tua fale. Ai le tu la fo ina na ata maiti e no fo ile tangata matua e vai. Ma nei a tele. Awa o le minute a sasi ele vai o le minute fo le nai ono tupo le fale lave. Whamanatu le ala tātou tautua le nei tai au. Mo tātou ainga i tā whaonga o le nei aso. Ia po tua mauta folo i ei swimming pool o tamaiti. Ia va aile le i la tau whamole mole. Pamalo lava, e le opisi tele le tae au, ma nei a le usu mai whenga luanga. Ola e malo lo le lei ave ta vale. Ia po la e mo na e whenga luanga o lo pe whenga luanga, amtalia ni ngā luanga nisi. Ia le toi foi le lo langa masani nisi, o toa el verso leo nisi o le verso na tua, ia miau tou, ale to tele au nisi o lo whenga luanga pea. Pamalo fa bitoa foi la tolo ngā lulu i supermarketi. A fua iai. O la tau i o lo tāpena ina o loa tau te atu whātau mai. Whamalo, tau fōri pūlou lau tau ngālu. Nga mālo, le whai o le whaiva. No whātu le vason te nei e se New World i puke kohe. Ma nei e i o le manatu o le pule po le ana le New World. Whamai. O le atu, le aso mālo lo, tau te mālo lo loi. Mālo lo, le lau whainga luenga i le aso. Tau na ima le aso sā. Aso lua lima me le aso lua ono. Famel manatu o le pule walu le nei tau sanga o whianga i auto mga luenga o no le whamai. Ia mālo lo lo whainga luenga. O maupu. Ia le lei o le ua tā le walu. Whafonga mai lo i tātou tala mai Samoa. Ia ntoi whaia e leo tātou tala. Ia mālo le soifua. Le nganga fia ma le nganga le Kirisimasi e whaatalofa tuai le tātou atunuu. Manatu sa tātou mōni po kalame sili o na tāu viso swani le soifuanga wha le nganga. A matamai le fiafia na nafi se ia pa ia le so. E wi ia fianga o le soifuanga le teimile nei le lanolangi a toa wha apea foi sa moa le wha mai o le COVID-19
ai mise lava lona i tūtau tamau ainga, ai wa momoli le nganga whaaftei tele sunga le Presidente le Kalesia Fitu toi fia mai misione Samoa, e tangata loto le Kalesia lo lato wha mau popoina, o se wha moe moesa i se leni wata ubole pili, sa whaatang si ai le fiso swani mai tangata o le atunuu mo se leni, e fiso swani atu le ta wala ilalo le porkalame ale whalabo tonga le Adra, le o lo fiso swani tele le fausi ina leo monta malawa mo a inga lima vai, mai lantou fo e lo mana mia le fiso swani nisi vaenga. E valus frua fe lua se lau luas frumale lua lima sfusene le se leni u wha mao popo, ma ua wha au popo atu le se leni 5 miliona ta la le ua wha amatu mai ele malo, mo nisi polo ke te fiso swani e le antunuu, e wha ngā ioia le wha alapu tonga le Adra, a le Kalesia Fitu le toi fia mai mission nei Samoa. Na whaino fo e le sunga le Presidente e a pasta sione au sange, e valu se lau fitu se whamalewalu nganga fau ua pamte soine le Kalesia le nitau sanga, wha amawina i le lua afe lua se funmaltasi. Wha avtai le sunga pasta sione le Presidente le Kalesia atoa i sa vai wha pia foi upolu, i le latu sao i le ngaru e ngale matai. Moli whaatasi mai e mona lo whaanga, e le ngata nei vai tau le Kirisimasi, ai u whape fo i ana whaamanu ianga mole e Kalesia, mole tausanga lua afe lua se fulmale lua, pe a moli atu iei le soifua ma se ola. O se vainga fauna whaatino le matanga luenga o leo le vai ason te anei, e le ngata i tiute mo le pui ngole saunga le mua le antunu u maita a vale ma le whemalanga i fo i le pisi, mai whaataunga le Kirisimasi, ai ua whapena foi i ta iulu le matanga luenga, le whionga sui kom sena papa ali i Mona Lisa ti ai keti, whapea foi a wapa aulongo i Tino Filippo, whapea foi se tasio kom sena lango i a papa ali i Efo Baker mo lele. Na o lato sa valia foi le tau langam whawheiloa i mawhaamanwia le Kirisimasi, e le ngata o whale o loa, ai whapea foi tangata whioa e whaataunga, al mamalua le atu no. O se whaataita inga le leile ua whaia o taitai o le matanga luenga o malu le malo, e le ngate le au whai ngā luenga e whapea foi le malu le atu no, e na ia avea la tō o taitai, e tai mua iso o se whainga le lei. O le whawhanga leo na amatatu i tau fusi a ngā i antu i le wati, a ngā i muli nuu, whapea foi mai muli nuu, whaasolo atu i mata auto. Wa talusanga ina le matanga luenga o leo whalpui ma le ola tue fuata ina, le fiso swani le mamalo le atu nuu, e le sa idia i leo se tamitite i ngoia vai o Tamasiosi e se fuluon tau sanga le matua o funga lei. O vai o Tamasiosi o se tamitite e iai o na mana onga whaapitoa, mai a onga ele i le loto tau mawhai. E reporte leo na alwe se maisiosi me lo na inga i funga lei le aso whareile, e le tu lai whae le waweao, ma o loo ia o fuina se mitiafu lima u umi o liuli tu stusi pae, mai o fuae vai po ulanu efu. Wa te talo le matanga ruenga i le antunuu, mo so se tasi si le fia se no fuanga o iai, po ni whaamtalanga e winga le ni tamaititi, e na ia whaafso tai vave ane le ofiso leo latane, pe vala au fo le leina telefoni, lua. O le nganga whaaftai wa whailon ne el te mai taisui kom sena o le matanga ruenga o leo, papali i Mona Lisa ti ai kete, ona o le to'ofi maali o le nei Kirisimasi whaatu satu, e Kirisimasi o tausanga ua mawhae. Wa whaftai whapito papali i le mamalo le atu nuu, e le tali atu i whau whaipea le matanga ruenga, ina ia tau tō nāle saunga le mua o alo atu i atu nuu i whaamana tungo le Kirisimasi, whapea fo i le niwa i aso le tausanga fau. Sau no papali e o mai le asoana nafi, e le iai se whaalave tu ngā wari potia le ofiso leo, vanga nai lava i la tau na tang fia le ava malosi, le na wha mo moe le sela ma toe wha fo i o la tu wainga, e le tae awana nafi. Sau no papali e te tusa le Kirisimasi le tausanga le nei, ma le tausanga u mawai lua whelua se folo, sa wha i wina le manuia ma le file mu, se vanga na aile amatanga o le tausanga fau le tausanga le nei, na amata ine maliu se lua. Na amata mai de vai aso te nei wha solo mai ei de vai aso fau le nei, o lua whanga solo e nei poloka leo le ala tele, ma wha solo aia na siaki mo ave ta avale uma e tau aveina ta avale ma wha sua ava,
Whapea fo ila na ngā luenga ta amilo I lungo le tari ngalu o le tala whātai pia. Whapea fo au o nanga inu I tua I wala au tu I nātu le mata ngā luenga. E le nganta le au e whapea nā fo I ngā luenga matiute I le pō. Sau no pāli e wha au pēr ngā luenga le leo le vai aso le nei, a o anga I atu le wha amana tuino le tau sang fau. E se bali saunga le mu, e tolu pepe fau le kirisimasi na soifo mai I le vai luanga o le pō le kirisimasi, mai to lua tama, ma le teine e to tasi. O tātou tala fau wia mo le nei fo I aso, man wia lo tātou atino wha soifo ia. Tala falava o le vaenga mua le nei o telefou mai le si ufonga le lumua I le nei tai ao. Ua si tia I le sifuru ma le whapasene le a whai o mori mau ma tangata Pasifika sa fia I sa wanga ua uma nei o na le stala I le komisi suesue e winga I sa wanga o tangata sa I lalo le vainga le malo a to ai mani wha apo tonga e au fia ai manisio e ka le sia I aso ua mawai. Ua mai tawina le si tanga taru mai le masina o Iulai, le ana whai ai se ilo I longa wha apitoa al komisi le nei I tangata Pasifika sa awha ina ia I tu a inga o sa wanga I aso ua tua nai. Pei taila, o loo nau pele komisi suesue ina ia to tele atu ia nisi tangata atu motu e fesota I atu ia I la tau mo suesuenga. O le ilo longa e lua vai aso le sa whaia I le mauta sa moa I mangele I le masina o Iulai, o le taimi mua na o whaatino ai sa I linga whaapea whaapitoa mo tangata atu motu sa waina a I lalo le wainga ma le tausinga ni whalapo tonga a le malo, ai mo se foi oni e kale sia I le amata mai le tausanga e awhi iwa se lau lima se furu se ia o mai I le awhi iwa se lau iwa. E taru mai la le masina o Iulai o toa se furu valu la whai tangata Pasifika ua uma o na leisi talaina I le komisi suesue. Na whaalia mai e le tamaita I lo ia o lo fiso sani I ngā ruenga le komisi le nei o Tania Shaki o lo ofia maua pēr le komisi ia nisi tangata atu motu taruai o na moni sa to tele tangata atu motu na fia malavea I sa wanga nei ai le I to tele o maua ni wha mau ngā loa ia mai no whanga sa wa ia ma tausia ai I la tau. La whainga atoa e tusa male se lau luas fumaltasi ia Pasifika na whaina atoa mamori mau ua umauna le stala e le atoa le whapasene o tangata ua lesi talaina mo ia suesuenga le komisi. Na whaalia mai fo il te maita ilo ia o Shaki e iai Pasifika sa whaina sa whailo I atu il komisi ai le mana nao e lesi talaina o la tau swafa mai o loo tau mawhai nei e whailo ai matara noa whaatasi mao lātou ainga ina e mawhai na mawai e lātou whaamtalanga ma mori mau e tusa o sāwanga na whea ngai ma lātou. O loo te tala pele awa noa mo nisi sa fia ma awhaina a toa ma lātou sa mawhai na mori mawina ia I tu ainga o sāwanga ina wheso o tai atu I le komisi suesue le nei e pei ona whaanga sono ai a lātou ngā luenga. E to ono la whae tangata ua mali liu I whaalawe lawe tau ta vale, ta rua na amata mai I era vai taimi o aso malo lo le kirisimasi ma le tausanga fau. O se tangata ti e wilafi na umalo na ola I se whaalawe lawe na tupu I le Great South Road I le pitanu o Huntley I le Waikato I le awa uli le asonga fua. Sa whaelo mai leo e toru ta vale na afia I le nei whaalawe lawe mai na maliwa I lava le tangata na tie I le wilafi I le mea na tupu ai le whaalawe lawe. O le taimi o le aso malo lo le kirisimasi ma le tausanga fau I le tausanga na mawai atu nei e toa se fultasi la whae o la tau na mali liwai o na whaalawe lawe tau ta vale I lunga o wala di tele o New Zealand. E tolus furfa la whae o ni mai whau o le COVID-19 fruiwa sa wha mawina I le tono o New Zealand I le luas furfa I tu la ua tua nai a e to o wha istanga te whau o maua le vailusi o le Omicron mai o lo wha anofo e sea I le tonu o no whanga a le MIQ.
E o mai le so fu ana nafi e tu sa male afe tolu se lau luas ful tolu la fa yo mai o covitis fruiva i tonu o New Zealand toa. Sa fa ino mai fo il mtanga luenga so i fu malolo ina o le tu malo fa fa le mai le Hawke's Bay ua lata i la tau ina to le ivas ful pasene o tangata ua umo na fa yo la tau tui pui pui ta ilua. O mai fau e tolu sfurfa ia na lipotia mai a nafi e au fia i le luas fultasi i au kilani to a fitu i le Waikato, to tolu i Lakes District, to lua i le Bay of Plenty, ma le tasi i Canterbury. Na pa i le fas fultasi i la fa i tangata sa ta fia i fale mai mo tongu fitinga i le sunga fuan nafi fa tusa i le fas fulfitu sa iai i le aso sa. Ai to valu o lo ta fia mo tongu fitinga i le vaenga o ngase tinga ina. I le taimi nei, ua whaelo mai se atunga lunga o mai wha abitoa i le ono toe wha de tele o le BPCI o le covitis fruiva ma fua mai lea i le pau maua lalo la wha i tangata o lo anga i atu mo suenga po tests o le vailusi. Le asunga fua la vai ana nafi e na o le lima afe fitu se laus furuono le a whai o ni suenga mo le wha mai sa whaia wha tino le i tu o le tunu mai ua whau tui nai, ia le mamalu lau tele o le tunu e fo mai wha abitoa ina ia aua le wha atamala i le tā ua o le whainga o suenga pe a wha alonga ina se wha le tonu o le soifua malolo ina i le nei vai taimi. Wha ilo mai fo ia nafi e le mtanga ruenga le soifua malolo ina wha pea o le tū malo o le Hawke's Bay e toe se lau ivas furulua ni tangata e mana o mia e whaia o lato tuilo na lua ona au sia loa le la tau le ivas 4% o e ua uma tui ta ilua o le wha mai i lea fo i tū malo. I le pitonu o Cannons Creek i Porirua sa le tala i hoi ana nafi se no whanga e whai sa i linga o le wha mai o le Koviti. Peita ai na ta o mai e to tele atu lau whai ngā ruenga nurses sa ai na i lo la tau na auto wa atu mo le fia whai o ni tests. Na whaalia mai e le lifo mai o Sean Hanna o le whaatonu leo le au nanga whaale soifua mānoloina le oratoa i Porirua o le turanga o mutua whaapole nai o ia ona e mo o mia pea le maolungo suenga e whaia e na ia mauti noa ai e le o iai se tasi o maua i le vairusi i le lau tele o le tunuu. E se li poti mai le nua ingoa o Quaker Town i Pennsylvania i Amerika ta o mai ai le mali liu o se ta mai fast food tasi tau sanga le matua malana whanau e to se futasi tau sanga le matua ma leisi e valu tau sanga ina ua mu le la tau la au kirisimasi ma mu o tu ai malo la tau fale whaalia le teita i leo le ai o lo o masalomia na mafua mai le mu ono se whaale tonu o mo li o le la au kirisimasi a le a inga ma whaapeo na wawe ai ona sa solo i le tonu o le fale sa ma whai ona whaasau ina le tina la inga ma stasi o le whanau e ui o lo o tau fia mo tonga fitinga i le whale mai. I mea tau ta alonga soka ta maa i ta i whaia ina i le Phoenix o Wellington i le la ta alonga ma le Newcastle Jets e tasi i le ai i Gosford e to e valu minute uma le teimi o le ta alonga ai maua le skoa le tasi i le Jets ma manu mano ai ai pita ina whaalia mai sa mai ta wina le sidi atu o le ta penanga a le Phoenix mo le la tau ta alonga lea na i lo le la ta alonga mua ma le aule nei le Jets sa whaia i Newcastle tonu vai asa taruai lea whaina whaia ina lea ngā i e 5 i le tasi o le whai wala nale nei wha woponga o telefou. Malo whaftai whafonga le tino i tā telefou tu e maula wano e whafonga ia i le tai o nei lava pe ata le iwa o le teimi le ua se fulu ma le wha minute ua te ne le valu te ale valu minute se fulu ma le wha te lo sa tele a inga sa whaia la tau fia nafi ia wha mamal tau singa o le tai o nei ma tau atu i le tūlanga o le wha mai e pe ona tātou iai ia uwini ia whai nei lufi ngalo le talano so o le vaenga o le vaenga i te tau o le tātou talano ai ma fa manatu ni te ngalo tātou i Hawke's Bay ma losi ane whai tau tui i le tau whai tū le na tau i titi au li el tau se a ivas 4% ia on ma leia lea no mela na le vai ele malo Sini Australia
le lipotia mai pe ama le afe i lātou na mau atu le taunu unga o lātou suenga po le result o lātou test. E negative. Ma le whaalia ia e se ia wha maunga. Na o wawa ai le TV, le news, le isi aso i le imamau atu. Le ana tā ua mai ai ia e ova ma le valu afe pe lata fo i le valu afe, le sifuru afe test. E ave i labs i le usila e siaki ai. Ia po fale ia su e ia fo i vaenga whapea. Ia po le hale taunu unga o test a tangata ni usila. No whapea. A fuala ia ni usila. A o isia tunu o laulangi pe fia se lau afe ia test i le aso. Ia pe whaasifuru afe, pe lima sifuru afe. E leo se ngā luenga whaingofi, e ngā luenga lātou, e ngā lulu e tono fale nei su e ai ia le taunu unga o test a tātou. Te iloa i eisi alo sa moa le ngā lue fo i maulunga i le fale su e whapei Wellington. Sa whatala noa fo le tātou porukala me le isi aso la lātou ngā luenga. Le su e le toto le tangata, ia po labs ia, po lab, le avi ia, wahenga whapea mo su e nga, ia manuia fo i wato o telefo, ia lo whanau Pasifika o lo ngā lulu ai. Ia le lan tātou mai tauina peila o i aure toa le mamau atu male tātou ritio. Tō tele atu e fo maisa ia na fie le inisi na o whaela tau test. E ise pāti na whaia i le tō isa sae o au kilani, le tū i saute o au kilani. Po o tara e po mangi le no mai atua. Ia nana li putia e whapea walapta ia so i fua malolo ina. Tau no o matangata sa ia ina e whaela tau test. E le whapea o soli tū la whono le pāti, ai o no le tangata sa ia ina na mauala na test e positive. Whamaunia whama. Ia mena lea tene ropo ni sa moa po ni tonga po pauao lea whapea o tau na walapta ia o whaitou test. Ia manuia tele tai au. Ia malo lava fo tau ata i nei whawhianga so i whiwhino i nei taimi whanga solo o toi tātou por kalame. Ia manai whamanatu fo nei aso malo lo mātango fie. Ia aole. Tō tele au tātou, ia, whalo pelo pito i afu. Aua e te popole, le ai ni whiau mani ngā luenga o le nei aso le tō tele. Whai le malo longa, ia lava le malo longa. Manu ea le kerisi masi, ma le tau sanga fō, si ufufunga o le la mua. E whawhiwhanga le tai au, mana whepesa le eva so fitu minute u te ene le walu si ufufunga o le la mua. Solela, susulumai, ma o mana tuai. La usamo, lolu u otinofo ai. Pepa apepe, nangalo tu oele mai. Samo, ole benina, otilia fia iai. O solela, susulumai, maumana tuai. La usamo, lolo uotilofo ai. Pepa apete, langalo tu oele mai. Samo, ole benina, otelia fia iai. Ani mai se tangi. Mamali antuai, oh, alo faila usamo matalasi. Angi mai se matangi, mamali antuai, oh, alo faila usamo matalasi. Solo solo, la foiano na paolo. Le sali ina, le sugia e le basina. Me fa a pepea, na ngalo tu oea ita. Sabo, ole penina, ole vasa pacifica. Oh, ole lea, ma solo solo. La foia lona paolo, le sami ila, le sulungia e le masina. Me fa a pepea, na ngalo tu oea ita.
Samo o le penina o le masa Pasifika. Angi mai se matangi e mamoli atu ai. Lo ua lo fai la Samoa atarasi. Angi mai se matangi e mamoli atu ai. Lo ua lo fai la Samoa atarasi. Tawafie, le afi afi, le asava le vali, le la le le, volinga e pelanu ai. Te pa a pepea, nagalo tu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasaloloa. Mama tawafie, le afi afi, le asava le vali, le la le le, volinga e pelanu ai. Te pa a pepea, langalo atu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasaloloa. Angi mai se matangi e mamali atu ai. Lo ua lo fai la Samoa atalasi. Angi mai se matangi e mamali atu ai. Lo ua lo fai la Samoa atalasi. Se matangi e mamali atu ai. Lo ua lo fai la Samoa atalasi. Angi mai se matangi e mamali atu ai. Lo ua lo fai la Samoa atalasi. O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Nei whamanatu nā, nei teimi, o tātou iai as fia māsa mālo lo, mana tua sa whape nei sa mō al pūlo le voli. Tātou vai nei fo le tele o le tālonga voli, le whai New Zealand, o tele o whape nā fo i Australia, ma. O le tele au tamaiti le lei voli o tamaiti mai Samoa, ma teine mai Samoa. Ia o le tātou ilo le tālonga lea Samoa le voli. E le whapela o tālonga i voli whaprofesa tālonga fo i ai eisi tamaiti ti sau mai Samoa e filo i se voli, pe o le tamma le nā e whai mai le voli. Ia, ma nui fo i tau tālonga o le rei aso. Ia, pe whai se voli, pe whai se lakpi pai. Ia, pe whai fusto i ngā vea, ia, o tālonga umana e maua le fia. Ia ta pua ia au matutua ma
Whaamatua ai le tāwhaonga i le nei aso pe a whaio o leo te vētu e tōru te munga le nei tai au. Ia o tūlanga nā le waru i lo fisal vai tau. Ia o le ngone mālo le iala le whale. E iei le vai tū loto a Samoa. O tene yo o tene lo peise se lo tātou au whaalongo ua o le vai leo Lake Lanu To'o. Ia o le vai tū loto Lanu To'o i Samoa. Ai lo te vai atu iei se tasi o au nanga i to tono le nuu lea o Switzerland. O tau o le company turisi lea tau o le kuoni. Ua la tau whāturanga ina ia vaitu loto i le lalolangi. Vaitu loto pito sili o na matang o vie. Ia. O le lau te vai atu i le whāturanga le company Switzerland le nei. E iei vaitu loto ani usila. O lo o iei to tono. No ia mana e fo ia to wasi ai ia o le Lake Te Kapo. Lake Te Kapo po le vai tū loto lea Te Kapo. I nā i le tū leo Mackenzie Region. O lo iei le tūlanga lima, ni usila lea. Tūlanga lima. O se tasi o vai tū loto ni usila iei le West Coast. O le vai tū loto e tau o Matheson. O lo tūla i mele tūlanga sfurtonu. Ai o le vai tū loto le sili li whātūlanga o i Kanata, i Peito. So ole iai o Meru Island i to tono Maldives. E alo na tonu iai i ale vai tū loto i to tono Engelani e ta o Jurassic Coast. Mana, ia la vai tū loto ni usila le i to tono le top 15. Ia, to e whafonga mai a alusta whaonga le yaso ia pu e ni to wata i nai wha mauni ai mo ta whawhao ai. Le vai tū loto Lake Te Kapo, Mackenzie Region, tūlanga lima. Ia mele tūlanga sifurutolu le moto i sautiolo i le West Coast, Lake Matheson. Ma na ia tele. O le pepa o le tai au nei, o le putia ai, o le urutala le pepa vape mai, police performance concerns. Mafo mai ia ona o loo vava ai le vanga le tusia le tala, ai mai se o le vanga le pela ua inga lunga o le tele ni usila. E vape mai, i to tono le se fulu tasi aso. E se fulu valu so i fua o mau lunga o le awala i ni usila. I to tono o le se fulu tasi aso. O lea la e fisiri ngi ai. Le ngaluenga o lo whaatino e malu o le mahanopo leo leo. O na fiu te ratu lau ta vale risi tu atu leo polilua ai. Pea man se fulu leo leo lai tu maila tu ta vale ma faile se akil mana va ta vale. Whapea. So nei leo leo nei tau nau ia inga ta whao mana tō te tō luam whanau mai. Ale ua mai whengalu, ngā ono le saonga le mua tangata. Tene lona po le aso mana tu pe te tua ia leo leo pe au te tua ia le tangata lava ia i le kea ma le ano i le saonga le mua le awala. O ka o kani soifua, se fulu valu soifua maulungo le awala i tono le fulu tasi aso i New Zealand. Ai fuala le umaso malolo, o le neifo i aso, alu watu a tau le aso lua le vaso fau. O le aso manatu. E tua ia leo leo i ngalunga nei pe tua i altanga. E leo se vanga fo le tau tua i po i sao, au i se, o i wale whaiala na matawhai oi, o i wale whaiala na ngaluenga. Ai pe tate ai o na ngaluenga e whai whaatasi. O lo whaile pito la au leo leo, au le tangata le vai e to tasi. Ia e te tau ana vai e ia le saonga le mu. Ta te mawhau whau ala i tato ainga poto. I le pule mamalu foi lea i lunga mātua. Po awha tasi ngala inga tasi ale talanto ina malom tua. A wone to wole tavale. I te vaila nā tala tasi. E ti ngala mana fia tango na tavale ki e fia alu. A e tatangi a le upu nana fai mai le toin. O to umai au o whaswava. A wone i alu tango se o to ustavale le asolele. Ia e usi ta i ala i nisi. Ia e fo ia e le so longa le lei. Ina umane le wha moi fai le ainga. Ia e so longa le lei. Alo melea. Ua te le fia pia au wha manatu so atu vaenga nei. Ina ia wha manatu atu. Oa ale wha manatu e ngalo ia oe. Manu ia ta whaonga o le nei aso. E ele tala le ripotia i le tai au nei i New Satato. E ele li i sa whanau Wellington. O le whao na tau sanga na tau nuu i loi Australia.
Tamina ila swinga lo na olanga fa na tau sanga tasi vai valima wo fia tu tono se kengi Australia. O lala o le ato e fa fo I mai New Zealand. O le o faia pe Australia le vanga lea. O tangata fo I e wa leva na no fo yo. E to e fa fo I mai nei. Ai o le popolenga Australia le to e fa fo I mai. E le o ausia ia inga matutu unga mawhai ai ona tatala I tua maswale pui pui. No fo le Australia. Fa mai le lato mau e le tali tonunga e to e sorry fo el tangata le tu la forno. A olona ainga umala wo I New South Wales. Ale lato e fa fo I mai nei po fera I nei ola asau so le tu la forno. O le vaenga nei ola o fiu el tato palmia ma le tato malo le malo Australia. O tangata ua mautu I Australia o no nofo mai ai to e fo I mai lava I New Zealand. E le vira la sau nei I New Zealand. O leo mai ia tato tangata I Australia. O melea, o ia I Australia a urso ria tu la forno. Tama leim teine lei Australia. O nei Australia e le ai ia se avanoa tu ua tangata pe asolilan tu la forno to e fa fo I mai nei. E le malanga le vaale o le Delta Airline. Na tu ua siero I Amerika malanga mai saina. Ai te inola o le mena tupu. Wala ua saina toi fa fo to valele toi fa fo to valele. La e lungo le al valele ai toi fa fo I al mano saina yo. Fo toi fo I siero to valele. Fa mel company valele. Matuala to le loa po a ia inga matula fono le COVID-19 was sodi la to unang. Toi fa fo ia. E ile sinu una saina o la lockdown o temine sfuru tolo miliona al feita wa fa o tangata. Fa mai pea ma le pea fe kilomita le van Beijing pea. O toi alia ele COVID-19 ina le una. Ma la le lockdown temine na le tasiel tangata le ainga fenal wese mal fale. Pea le fesfa tau. Tasi le tangata I tu tono le rua I tu la. O le nu tonu ana le fuafua ya tau nu il fainga malanga lea. Ia toi wala ua tua saina. Toi fa fo il to valele, toi fa fo il to valele, fa santa unu mai ne. Toi fo ia le valele. Fe fe lai tangata saina ia o mai valele le o mai toi fo I mai. Ia tua fe ita so. E se le mana i o le mele o lo alu valele, toi fo il valele. Ia o te loa a tato wo I Samoa, toi fo I mele valele ni usila. A fai o le mafu anga o le saonga le mua le valele. O fitaui. Ai fa pe toi fa fo yo non tu la fon. Tu ale fie al pasa si al vale. Ale ne yaso, ma nei o le fa tu anga le sunga le pa cho fa ilua le o mai motato. O le wingo maftanga. Ya, smel fa fon al fa fie anga le sunga cho fa ilua.
Si fo matanga fio le fio ngaso Felice Mika e le fa fio fio le taia o le taimi le uto sfruiva minuti o le taia le iva pio ma il PC va via fo nga yo fa mele mau no fa longo le so nga lisias no fa taiwe a o tangata i supermarketi a eta mai le PC mtua ngesea il supermarket e ngese fo nga yo tangata yo il supermarket fa tanga la le PC ngese fo le pese ngese ia fa pe fo ila tango tangata le olo mai le fata tilo tu itono le joli a pa to mai pe pala uti tu sai ngese le pese mai le fa tuanga tangata ia na fa so supermarket uma ta una vave le pese tai tu tonu le supermarket le gona to nga pese la le a tango fa tino va pe le watu la joli ile va fo ile o fata ia vave la le pese va pe ia na lo apatua yeah, e va foi molelo la useleni. Manu ia fa tau ngone nei vai tau. Ele li sa fiu le vale. Fiu le vale alu tonu le maita ten. Te leo ilo po feo ni usile le maita ten. Melan tupu latu le li ile ai tonu le isa na mask. Po se ufi fo fonga na faia. Ia pulu li maatoa la ufa ngana le maita ten e mai fa fola na sunga. Ia utau fiu le vale la. Wa swinga fo le wa yai. Ai se tangata mo manatu voilele o la ua le papetani o le pius. La ua manatu ia ua sawaina ia. No fo le po el telefoni lo na ata matau fai faila na li poti e mori mau ai. Ia lona vo telefona. Ia po lona foi manatu. Ia al mela utupu. No fa peale li ilia ai ala lo fa to itangata ia ai va le fainga tangata no social media. Wa vole fa tu la fa ngalo nga faile u fi fo fonga ile faia. Vili maleo leo mai leo fa sala ile fa sala na won ave lapta inga ile ile. A mela u faile mai ta tenne wa ave ile trespassing notice. Usa fa sana to watu ile fa leo lola. Ia me foi la le mo tato a lapta ia lo tato e faile u fi fo fonga. Failo. Ile se wa nanga no walu ya nafi. La lau te matele atuala no fo tanga telefai to la faila mask ya o te tau la tu tonu ta afilo ni mal tanga mai fair lau vaccination pass but o ia la tu lo mal telefoni scan alu tonu fa be ta hua tele lo walu ma vela lau pass o le ngalo o le olanga le tato ni wei swinga o sui le olanga e to tele tato a o ngalo le fale le ai alua ma ave o le lotu e te alua ma tau ilo ua tu ilo tanga tu ilo watutupe au ale ngalo o mea umala ma tau teo iai a fa pela le tau teo i Wellington e fa peo o para umu tau teo no fai tau teo i Wellington e fata singa o tau a ingai fai ai ia o la lai te se salu atu mau te unga matanga o fie wa lata taimi le famu e moi ia le la watu ata hafi o le fai to mai fia lau pas mai la ngalo le fale te lo la tala tanga te le fai to ya lu fale au mai e te to sa wala i para mo piki atu lau pas lo no winga ta to fu iva ia matua sa unios fa mo le vai tau tama matua tira matua na lau pasi fa pe mai ia lai tonu le pusa to sola o i toftafa o le se fe tu pel tatu ainga ya ola ia au mai afi au le ngalo fa manatu ta to le va ia nei matua fa mo le vai ngalea e ia ile awali isa masani se fale kofe o le isi eli o le New Zealand o le isi eli o le Kanata na fe faso a ia le o tala le vanga le fale kofe nei ua na ioe la awali ia o le ala o e faisa la company e fau se e vai o no awali ia fai o le company se e vai la lea e tau o le amoso temina e vava aile lungo le Google so vai tu o ta o Opa Coast ORPA ia mar coast e luop GHOST o vai le se vai le ni tai o va pese vai tonu ai lo te vai tele New Zealand a te lo la tau pese vai tas lua se lau fast food lima ta la New Zealand o le mafu anga tau ngata o le la au le fausia mai se vai e to e fo i le pala no le wingo le tala e ma whainga ti compose pe to e liu pala se vai. Pe a fua le tele o una ma pau ma plastic e whai olo al temine.
Fa mai le mau lau popoto fia se lau pe fia miliona tau sanga ile pala. Olona le leila nga se vai ala uri. Ai o nei a se te ma tau sanga nei le sa fa vai. O le alu lau se vai. Ale la fa mena uri. Fa manu rua toi fa stau tau se vai. Fa mai la au le va la fo ia se vai i la pisi fo i. Ai a manatu la tau e toi post pe la fo tu company. E ia se time e toi fo ia se vai le liu pala pala. O te manatua la fo i o sa moa le ila na tanga pepa i ila lea e fai fa atau. E vave na toi fo i le palapala, toi liu palapala le tanga pepa ila na sa moa, o maa nei ia. O e fai na tala e masa no talu sa moa a fa pea e va oa ta fa ala fo i au ta fo le awala i sa moa. Se ia ora ina moa pe te ua, o ka mo le la pisi le plastic o pepa i ila. E wana le tau ai a pae na, ia nofo ilo ina. Al manei ala le tanga pepa na sa moa, ia e liu palapala i se taimi pu. O le isi tala lea, pone le wha manatu le nei vai tau, ia o tātou e le tele ni a tātou tupe, ia atonu e tele ni au tupe o le wha whonga mai. E ile stinari usila lea, na ngau i le au tau wha avalea la na lua se lau tolu se furu wafe tala, scam. Le mena tupu. Ua ave le tina lea whale tupe le whamsidonga. Ona ole le mata ala i le wa inga wana tupe. Na ngau ai la le lua se lau wafe le tina. Ai na toi maua le whale tupe le tonu sifuru wafe. Whaino le whainga le whale tupe ma le tina. O le a mata utoto ngia tua le afe lima se lau tala ia oi. E kawa i lau lua se lau wafe la ua ngau. Ma le tina lea. Te tauna totongi umma mai au tau lau tupe. Ona o tau lewa ia tupe sa tau mātala. O le, mafu anfo ina le wha ngata tau foi tau foi le su e vale le whale tupe. Su e vale ia le whale tupe, te la tu e la whale tupe, sidi mai le mea. O le mafu anga nai, linga su e vale whale tupe. Ona o le sa ili po whiana au mai ia lau tupe. A o watu ne mala usfuru wafe le penke teu. O le matua su e a le whale tupe, o whiana mai lau usfuru wafe. E ni wha maunga, e ni wha mauning. O ula le waso leita. Stala whataitai. Ale me tauna whai, e tauna uanu ma wha maunga e wha mauni ai. Mena e mana ia tau ngā tupe e kālesia. Ia wala ala tu al tangata e tau tupe lau e lo tupe le kālesia. Ai a te le lo se tupe se tangata se totas. Ia awane i le fia seisi. Pe asu e su e le whale tupe. Ona e tutu whaatasi uma whale tupe. Ia lato usu ea mene o money laundering. O tupe pala mai awala pala. Tata vai nei la isi awali i fai fa taunga o loa i a fa saina. Ia ele ma faila na o male cash politino i tu pe fa tau i se fale. Pe fa tau i se vaa, pe fa tau i se ta avale. A me se to nga va avonga se la wafe, lu se la wafe. Ele ma faina mo tu tanga tu e mo sauton e mo mier sauton o account. Mela na mana oila uli ia. Uma non fa tau la to pauta ona. So e loni au ala e maulu e le tupe tono whare tupe. E a maila i leisi tu, ua ma maari tupe. Pe ia tanga lava. Tongi tono masini, e maua mai, ua ma maa, fa pe na umala. E lona winga au ala i le fia se so tātou. Pe a e anu masau tanga tupe le whare tupe. A e su e oe le whare tupe. Wela le ngau le tupe le tangata. Lua se lau wafe le ua ngau. O ka stupe so. Ja, mana yellow stupe. O nei fa manatu na tai au, ia me se lava ia oe nei. Te le lau se le ni na te o ne se tia i mea la woli ia he. Fe o ai solo. Te o se o tatou, ia manu ia tai au. Le voa ta pena mal tatou au foi telefon. To i fa sala lau tatou telefon, e fa tala fa tu na tu. Tamam tina matua. Malo se voa. Tele o koko sa moa i ni usila le nei vai tau son. So o se mea tati alu atu i te whalongo tua. Ma nong i o koko sa moa ai. Ai te loe. Ta ma se sa o ana. Poto le ainga. Wha puna le ulo koko sa moa. Mai maki i tara e lua. Sa lulo. Te usu e lo pese tu wai a yaso ia e whalongo longo ai le whanau. Ma filosipi pe tala noa. Ia matala noa fia ia le toi awano o whanongo i tala lisi au lai tina fa mai ma lie o tala uncles ma aunties o le wingo lau tala mai
tala noa latou I tala yaso ia e mai lea I taliga faila lau laiti e faalogologo yaso ia o laiti le vaega le ua taiono sefulu taifitu sefulu ae faamatala latou tala a le faalogologo ai fanau a latou fanau fia o tamaiti no fololo o tamaiti e mafaatusa I le olaga le ua I latou le taimi lenei ia amui outou le outou o lanei atu nuu matagofio niusila ia po Amerika po Australia a le soifuaga na ola mai ai matua outou ma outou matua na ola mai Samoa I taimi faigatā o Samoa a o lau mau o le taimi manaia foʻi na o le olaga sa tatou iai Samoa mo le mafutaga fiafia e mo ia le ai ni mea tele tatou maua tulou ia e le faina oe sa mautu alo ai a o le fiafia ia so faafetai foi le atua ia tunu tatou no foi lo fatu mo tatou uma sa mo fa fiafia o le tai ao toi vale minuti o le tai leo le iva
Salumana ielele ua mapuai na o toe asi mai ai awa wa fai si umi o tatou vala wa leva fo i tu sanga va fatai tele ile nei lao wa fa ava no aina ilata feilo a inga malangona ai ole mafana esa olava e fa ava baudava inga beata so mafuta fa atasi via ile tama o ile langi leisura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ala o na ole ngana Tanga ia whaau Mafusia i tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ala sili ese O lupa salva ese A ua pui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe pala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi almelona la oh yeah leisura elomani esu elona fa amalama mato e baba ilona fa asino manga e mana tua pule ale mana tua fala o na ole ngana lo na ta ina ia so ole fau le ma whaavavau a inga le si ufonga mātango whiri sunga ya Jerry tapu mana ia tāwha o le sumartasi le tāo nei tau whianga ima le sunga Jerry tapu mana ia ia yuri mai le isi tātou potu o le ofisa si e tau lava le tasi le tautua le uso ya Jerry tapu manaia tā le tūla tasi kolosi atu tātou whasala launga ia pia e le sunga ya tā Sesalem Sam tautua mai le atunu u se ia tā le tolu i le fiafi ia le tūlanga nana il por kalame le yaso mo le sirifia le tātou tunu o le temilei e usi melfa fonga tala mai Samoa Le nganga fia ma le nganga le kirisimasi whaatalofa tuai le tātou atunuu. Manatu sa tātou mōnipo kalame sili o na tāu viso swani le soifuanga wha le nganga a matamai le fiafia na nafi se ia pāia le so. E wi ia fianga o le soifuanga le teimile nei le lonolangi a toa wha pia fo isa moa le wha mai le COVID-19 ai mise lavalo nei tū tau tamau ainga. Ai wa momoni le nganga whaatai tele le sunga le Preston le kālesia fitu le toi fia mai misione Samoa. E tangata loto le kālesia lo nato wha amao popoina o se wha amoe moesa ili se leni wata ubole pile sa wha tangsia ai le fiso swani mai tangata o le antunu mo se leni. E fiso swani atu le ta wala ilalo le porkalame ale wha la boptonga le Adra.
Le o lo so son tele le fausi ina le o monta malawa mo a inga lima vai. Mai lanto fo e lo mana mia le so ni nisi vaenga. E valus flua fe lua se lau luas fluma le lua lima sfusene le se le ni ufa mao popo. Ma ufa au popo tu le se le ni 5 miliona ta la le ufa amatu mai le malo. Mo nisi pulo ke tif so ni ai le antu no. E wha ngā yo ia le wha lapu tonga le adra. A le kale sia su fitu le toe fia mai mission nei Samoa. Na whaino foe le sunga le prestene e a pasta sione au sange. E valu se lau fitu se whamale valu nganga fau wa pamte soine le kale sia le nitau sanga. Wha mawina i le lua afe lua se whamale tasi. Wha avtaia le sunga pasta sione le prestene le kale sia atoa i sa vai wha pia foi upolu. Ile latu sao i ngā rue ngā le matai. Moli whaatasi mai e mona lo whaanga. E le ngātau nei vai tau le kirisimasi. Ai u whape foi ana whaamanu ianga mole e kālesia. Mole tau sanga lua afe lua se fulma le lua. Pe a moli atu iei le soifua ma se ola. O se whainga whauna whaatino le matanga ruenga leo le vai ason te anei. E le ngata i tiute mo le pui ngole saunga le mua le antunu u maita a vale ma le whemalanga i fo i le pisi. Mai whātaunga le kirisimasi. Ai ua whape nā foi i ta iulu le matanga ruenga. Le whionga sui kom sena papaali i Mona Lisa ti aiketi. Whape foi a wapa aulongo i Tino Filippo. Whape foi se tasio kom sena lango i a papaali i Efo Baker Molele. Na o lātou sa valia foi le tau langam whawheiloa i mawhaaman le kirisimasi. E le ngata o whale o loa. Ai whape foi tangata whioa i whaataunga. Alma malua le atu no. O se whaataita inga le leile ua whaia o taitai o le matanga luenga o malu le malo. E le ngate le au whai ngā luenga e whapea fwoi le malu le atu no. E na ia avea la tō o taitai e tai mua iso o se whainga le lei. O le whawhanga leo na amatatu i tau fusi a ngā i atu i le wati a ngā i muli nuu. Whapea fwoi mai muli nuu whaasolo atu i mata auto. Wa talsanga ina le matanga luenga o leo whalpui ma le ola tue fuata ina. Le so swani le mamalo le atu ele sa idea ileo se tamitite ngoia vai o tamasiosi e se fuluon tau sanga le matua o funga lei. O vai o tamasiosi o se tamitite e iai o na mana onga whaapitoa, mai a onga ele ile loto tau mawhai. E reporte leo na lue se maisiosi melo na inga i funga lei le aso whareile, e le tu lai whae le waveao. Ma o loo ia o fuina se mitiafu lima u uliuli tu stusi pae, mai o fuae vai po ulanu efu. Wa te talo le matanga ruenga i le antunu mo so se tasi si le fia se no fuanga o iai po ni whaamtalanga e winga le nei tamaititi. E na ia whaafso tai vave ane le ofiso leo latane pe wala au fo ile leina telefoni lua. O le nganga whaaftai wa whailo ne el te maitai sui kom sena o le matanga ruenga o leo papali i Mona Lisa ti aikete. Ono le to'ofi maali o le nei kirisimasi whaatu sātu, e kirisimasi o tausanga ua mawhae. Wa whaftai whapito papali i le mamalo le atu noo, e le tali atu i whi whai pēa le matanga ruenga, ina ia tau tō nāle saunga le mua o alo atu i atu noo i whaamana tunga le kirisimasi, whapea fo i le niwa i aso le tausanga fau. Sau no papali e o mai le asoana nafi, e le iai se whaalawe lave tu ngā wa ripoti e le ofiso leo, vanga nai lava i la tau na tang fia le ava malosi, le na wha mo moe le sela ma toe wha fo i o la tu a inga, e le tae awana nafi. Sau no papali e tutusa le kirisimasi le tausanga le nei, ma le tausanga umawai lua whelua se folo, sa wha i wina le manuia ma le file mu, se i vanga nai le amatanga le tausanga fau le tausanga le nei, na amata ini maliu se lua. Na amata mai de vai aso te nei wha solo mai ei de vai aso faule nei, o lua whanga solo e nei poloka leo le ala tele, ma wha solo aia na siaki mo ave ta avale uma e tau ave ina ta avale ma wha sua ava, wha pia foila na ngā luenga ta amilo i lungo le tari ngalu o le tala wha taia pia, wha pia foi au nanga inu i tua i wala au e tu i nātu le mata ngā luenga, e le nganta le au e wha pia nā foi ngā luenga matiute i le pō. Sau no pali e wha wau pēr ngā ruenga leo le vai aso le nei, a oanga i atu i le wha amana tuino le tausang fau. E se bali saunga le mu, e tolu pepe fau le kirisimasi na soifo mai i le vai luanga o le pō le kirisimasi,
mai to lua tama ma le teine e to tasi. O tātou tala fauia mo le nei fo iaso, man wia lu tātou tino o whaasoi fo ia. Tala falava o le vaenga mua le nei o telefou mai le si ufonga le lo mua i le nei tai ao. Ua si tia i le sifuru ma le whapasene le a whai o mori mau ma tangata Pasifika sa fia i sa wanga ua uma nei o na le stala i le komisi suesue e winga i sa wanga o tangata sa i lalo le vainga le malo a to ai mani whaapo tonga e au fia ai manisio e ka le sia i aso ua mawai. Ua mai tawina le si tanga taru mai le masina o Iulai, le ana whai ai se ilo ilonga wha abitoa al komisi le nei i tangata Pasifika sa awha ina ia i tu a inga o sawanga i aso ua tua nai. Pei taila, o loo nau pēle komisi suesue ina ia to tele atu ia nisi tangata atu motu e fesota i atu ia i la tau mo suesuenga. O le ilo ilonga e lua vai aso le sa whaia i le mauta sa moa i mangele i le masina o Iulai o le taimi mua le nā o whaatino ai sa i linga whaapea whaapitoa mo tangata atu motu sa waina a i lalo le wainga ma le tausinga ni whaalapo tonga a le malo ai mai se foi oni e ka le sia i le amata mai le tausanga e awhi iwa se lau lima se furu se ia o mai i le awhi iwa se lau iwa. E taru mai la le masina o Iulai o toa se furu valu la whai tangata Pasifika ua uma o na leisi talaina i le komisi suesue. Na whaalia mai e le tamaita ilo ia o lofisio sani i ngā ruenga le komisi le nei o Tania Shaki o lo ofia maua pēr le komisi ia nisi tangata atu motu taruai o na moni sa to tele tangata atu motu na fia malavea i sa wanga nei ai le i to tele o maua ni whaamau mau ngā loa ia mai no whanga sa wa ia ma tausia ai i la tau. La whainga atoa e tusa male se lau duas fumaltasi ia Pasifika na whaina atoa ma mori mau ua umauna le stala e le atoa le whapasene o tangata ua lesi talaina mo ia suenga le komisi. Na whaalia mai fo il te maita ilo ia o Shaki e iai Pasifika sa whaina sa whailo i atu il komisi ai le mana nao e lesi talaina o la tau swafa mai o loo tau mawhai nei e whailo ai matara noa whaatasi mau lātou ainga ina e mawhai ona mawai a lātou whaamtalanga ma mōri mau e tusa o sāwanga na whea ngai ma lātou. O loo te tala pēle awa noa mō nisi sa awhia ma awhaina a toa ma lātou sa mawhai ona mōri mauina ia i tu ainga o sāwanga ina wheso o tai atu i le komisi suesue le nei e pei ona whaanga sono ai a lātou ngā luenga. E to ono la fa i tangata ua mali liu i whaalawe lau tau ta vale, ta rua na amata mai i ala vai taimi o aso malo lo le Kirisimasi ma le tausanga fau. O se tangata ti e wilafi na umalo na ola i se whaalawe lau na tupu i le Great South Road i le pitonu o Huntley i le Waikato i le awa uli le asonga fua. Sa whailo mai le leo e toru ta vale na afia i le nei whaalawe lave mai na maliwa i lava le tangata na tie i le wilafi i le mea na tupu ai le whaalawe lave. O le taimi o le aso apo aso malo lo le Kirisimasi ma le tausanga fau i le tausanga na mawai atu nei e to se fultasi la whae o la tau na mali liwai o na whaalawe lave tau ta vale i lungo o wala te tele o New Zealand. E tolus furfa la whae o ni mai fau o le COVID-19 fruiwa sa wha mawina i le tono o New Zealand i le luas furfa i tu la ua tua nai a e to o wha istanga te fau o maua le vailusi o le Omicron mai o loo wha anofo e sea i le tonu o no whanga a le MIQ. E o mai le asonga fuana nafi e tusa ma le afe tolu se lau luas ful tolu la whae o mai o le COVID-19 fruiwa i le tonu o New Zealand toa. Sa whaino mai fo ilm tanga ruenga soi fua maloloina o le tu malo fa le mai le Hawke's Bay ua lata i la tau ina ato le ivas fulpasene o tangata ua uma na whaia la tau tui pui ta ilua. O mai fau e tolus fulfa ia na lipotia mai nafi e au fiai le luas fultasi i au kilani to a fitu i le Waikato
to tolu i Lakes District, to lua i le Bay of Plenty, ma le to tasi i Canterbury. Na pa u i le fast full tasi la fa i tangata Santa Fia i whalemai mo tongo fitinga i le sunga fuan na fi whatusa i le fast full fitu sa iai i le aso sa. Ai to walu o lo ta Fia mo tongo fitinga i le vaenga o ngase tinga ina. I le taimi nei, ua whaelo mai se atunga lunga o fo mai wha abitoa i le ono toe wha de tele o le VPCI o le COVID-19 fruiva ma fua mai lea i le pau maa lalo la wha i tangata o lo anga i atu mo suenga po tests o le vailusi. Le songa fua la vai ana nafi e na o le lima afe fitu se lausi furuono o le a whai o ni suenga mo le wha mai sa whaia wha tino le i tu es o le tunu mai ua wha utoi nai ia le mamaru lau tele o le tunu e fo mai wha abitoa ina ia aua le wha atamala i le tā ua o le whainga o suenga pe a wha alonga ina se wha le tonu o le soifua malolo ina i le nei vai taimi. Whaelo mai fo ia nafi le tanga ruenga le soifua malolo ina wha pea o le tū malo o le Hawke's Bay e toe se lau iwas furulua ni tangata e mana o mia e whaia o lātou tuilo na lua ona au sia loa le la tau le iwas 4% o e ua uma tui te ilua o le wha mai i lea fo i tū malo. I le pitonu o Cannons Creek i Porirua sa le tala i hoi ana nafi se no whanga e whaiaisa i li linga o le wha mai o le Koviti. Peita ai na ta o mai e to tele atu lau whainga ruenga nurses sa iai na i lo la tau na auto wa atu mo le fia whaia o ni tests. Na whaalia mai e le lifo mai o Sean Hanna o le whaatonu leo le au nanga whaalesifua maanono ina le oratoa i Porirua o le turanga o mutua whaapole nai o ia ona e mo o mia pea le maolungo suenga whaia e na ia mauti noa ai e le o iai se tasi o maua i le vairusi i le lau tele o le tunuu. E se li poti mai le nua ingoa o Quakertown i Pennsylvania i Amerika ta o mai ai le mali liu o se ta mai fast food tasi tau sanga le matua malana whanau e to se futasi tau sanga le matua ma leisi e valu tau sanga ina ua mu le lātou la au kirisimasi ma mu o tuai malo lātou whale. Whaalia le teita i leo lea ai o lo o masalomia na mafua mai le mu ono se whale tonu o mo lio le la au kirisimasi a lea ainga ma whapeo na wawe ai ona sa solo i le tonu o le whale. Sa ma whai ona whaasau ina le tina o le ainga ma stasi o le whanau e ui o lo o tau fia mo tonga fitinga i le whale mai. I mea tau ta alonga soka ta maa i ta i whaia ina i le Phoenix o Wellington i le la ta alonga ma le Newcastle Jets e tasi i le ai i Gosford e to e valu minute uma le teimi o le ta alonga e maua le skoa le tasi i le Jets ma manu mano ai ai pita ina whaalia mai sa mai ta wina le siri atu o le ta penanga a le Phoenix mo le la tau ta alonga lea na i lo le la ta alonga mua ma le aule nei le Jets sa whaia i Newcastle tonu vai asa taruai lea fo ina whaia ina lea ngai e lima i le tasi o le whai wana nale nei wha woponga o telefou. Malo ulo to faangalo o ama ngama panu faatasina ya u anu salende alofa so
o te iro ai le nei pe a fai hiwa ele langona va I va sale masaninga ile miliona oh my love I ofu ita ile tashoina le a mama seinga I nei wali wa le biosina tama ita ilo ainga I etuli ya ita a osa pa ilo lu mana iyo ulima o te fa mangalo malo ulo to fa angalo mama panu fa atasina ya u anusalene ya lofa so fano ai lo uola o te iro ai lene pe a fai hiwa ele langona naisa afi isia ufana ia puna pea le oli oli e o le fa ababau tu salamba po ame uma usala tuai matai ai tonu mea uma ile sila fanga le matai o te fa malo malo ulo to fa angalo o ama mama panu fa atasina ya u anusalende ya lofa so fano ai lo uola o te iro ai le nei pe a fai hiwa ele langona pese matofie le fanga mangalo mana pese ale via brothers se pe ona pese to le Jamie le tai o le tutu al si fongo le lomo e masani ata to ile foi tau le fangalo mangalo yo dice Jamie ya o le wingale fa tata fa mangalo e fa tana ngalo pe te vai lo le tata ya to me le tua uma e fa tai ile li
Whamangalo a tātou to e ngalo atoa. Mau tātou whāne tonu. E lela tātou wanga atu le whaiungo le nei tausanga. O le tāhua foi leo le angai. E sui le tausanga. Sui le tausanga. Wae e iei masei malape o le isi tausanga ea. Pio le isi lea tāhua o le sui o le tausanga. Mwhaiona e whāne le ia tui le isi tangata o lo. A whaina lo te whirangalo ia ta ita ia po o e foi. A lea le whātunga. E ei se tamaitai tūrisi le ni usila mai le nuu leo Netherlands. Na ngau ia se tangata ia pene whalenga ina se tangata na van sa whenua ia tawhau. Ia ua longo tala ia i tangata ni usila. Ia na ngale leifo ilea. So te lela tō wala tō fō ina ni tupe. E leo fō toi whātau e le van fōu si mafi nei. O le tele i o le au maa whola o tangata. O le mene o le alofa maleanga le lei. I lota tali tonunga malata wa ai ei. E le na o tangata ke wisi ano e whaia. E whai mai so o se tu ai ngā tangata. E le tio fōl tala lo tātua li i re whitala i ei. O le mele o le anga le lei mea o le tangata e to e tau i atu fō i le anga le lei. Wha mele o le tala le lei. E wha pēnā fō i mea lai whai whai sa iom tusi upu. Lau te whai a fō le mele o le anga le lei. Anga le lei mai, anga le lei atu. Al mele mana o i le atua. Po Yesu. Anga le lei mai le istangata. Anu e anga le lei i le istangata. Ia langa o tātou o le tātou nā tūlal nā wha sa moa le tātou mai ai. A si alofa mai le a inga la a whai lato wha le lavi tātou futo si alofa i. Ia nā le lei e le wha pēle le lei. E se la le whainga le tātou wari. Ia le tangata la ita mai wha mai alofa i tangata na. A uare whetu ua e wha manuia i le tangata la ita mai. Ia pe alofa mai oe, ia ai alofa u leisi. Alofa leisi tangata ia u alofa u leisi. Tu se pe wha pe nā le whainga umae. Ia pe alo se ula fo lele. Ia uane ngatale alofa i tangata ia i to tonu ai. Ia whasa fua atu le alofa i tangata la i whafu atu. Ia, oe fo olo e whaina ngā ruenga le lei. Malo, wha ua pe ngā ruenga le lei olo e whaia. A waele o ni tup, e le na o ni tupe whatino isi alofa. Po ni mea ai, po ni lava lava, po alava. O isi me whaia i tangata e whatino ilo la tau alofa. Meno le moa le vau. Ia, whela utala o le isi ainga na moa le vau le isi ainga. Fia se furu tau sanga o whaia le ainga le ngā ruenga o le anga le le. Iri mana o se taui, moa le vau. Ia whena iei. Maua e le tala le wili le ainga lea to ina malomtua lea le whale le ainga lea moa la tau vau. Te vai ele mtautia. E na le moa le vau. Ia, o se ngā ruenga e whaia le isi tangata ia le. O le fsoa ni foi lele o le tausinga o le file mu. Ti ngā na whi e le isi ainga tua oi. Ia e ono sa ia si ainga le au tafa. A wale o le mafu anga nai vai nei le tele o pāti ima le pisa o tangata le pisa. E se ase a e wha longo matu o leo leo o le vangala le community o le city council o le noise control. O nai whamele mauni si ala tau vilia le noise control. E su e vale ia o ai no ngoa o vele tu vile mai ai o le ala telefoni. O te mana tua le isi por kalame sa whaia i lunga o le ala leo le PMN o yei tātou i. Na iri si ainga na tātou vili o fisa o leo tau i le pāti ima le misa le whai. O le mela na tupu. Na i loa e le ainga lea. O le ainga lea na vidia leo. O le whainga tāla na tau puna na winga. A e vilia se e li poti se so se whale vilai po se me wha pefisili ai. Tau te teo maluina o wha amatalanga pe tau te taua i le ainga lana o vili atua i outou. E iei la le numela leo e le tatau i leo na fisiringia oe. Ma o le numela lana e tau le Crime Stoppers. O a lava ni mata au puetu menatu e tau na e vili ai leo. O le ovalu se lau. 555. Tasi. Fa mawana numela lea o ngā mō tātou. Numela lea a whesini mai leo ia o ipo tangata talia telefoni po ai oe. E ila ua ia tatau e le te le ta ua i po ai oe. Po se mta upo lo e serfia o lo su e leo ai po ai lava po le ale li po te fia whaia. O le Crime Stoppers o lana tūla whonu e sāna whesini mai po ai oe. O varu se lau 555 tasi. Ia, ua maua. Ia, na. Tasi nanu mela mana i e fsosoni mo tātou. Manu ia tā whaonga o nene yaso. Fianga foi o le ai ia ma eva e vanga ia peano vai atu.
koko Samoa tali. Lea umatua sole. Te fatu le manongi o koko Samoa sole. Ia, e toi fatu ele fa malo lea ufa pa koko lea fa muli mai Samoa. Malo lea fa pa koko ia te utau lo fa muli mai utato ainga. Te lo na ua. Lafo atu ele vanga le ni usila tupe ma utau. Ia lea fo lea mau te tala ia inei. Ia fa tau koko nei utato ainga mai Samoa. So soni fo ia ilato. Ia tu lafo le tupe si utato. Junu. Lo fatu le programe. La to umalava o loo. Tani inia le tautu e mauta malawa whaftai tele. Tono fole whenga luenga. Tono ta avale. Ia lunga fole tato app. Samoa Capital Radio app. Auni ngalo. Tato YouTube channel. Ifa pe fo me tato Facebook live. Mo to tato app e fit luas furufai tu la. Fitu aso le vai aso e tautu le tato app mo e. Ia tu utono lau telefoni. Samoa Capital Radio app. Ia nei whalo longo i lolea. Ia ao. Fai koko Samoa lo to ai ngal fa ngole ni tau sa. Ya o mai tau ina na le tai mi le tau ngata o pensini sol. Oh ka sol. Vai ia fa lo ai la to fa pito ia fai. Ma fai na fai la fa tau mai le licit. Ona ia to no pe se furu sene pa u mai lita o pensini. Te u fa le licit na fa nga u tu el ta fa le ai. Lo pasi mai le si pamu le elevation tene. E lua ta lao no fitu sene ta la diusila lua ta lao no fitu sene le pensini iva lima o va pe ele utu ele ta vale se la au o te no va tu pensini ele aila o wa felo ele spamu le lu matu yo lua ta la fitu no sene pensini iva lima o fa pe sole to titi a to lu ta la ri ta o pensini el mele ya Tato foi le Samoa ia ur sa tato ur fai malo ur tau ur pensini New Zealand ma Australia le terminei. Ur tua tau ngatala ur tu langa na lo ia le terminei. Na ifa fianga ur tai au tars fulu el tato por kalamele uta pena ma tars fulu. Tars matasi ya se e mai le uso ya chewi tapu manaya tau tua tu le teno ifa fianga se ia tau lava le tasi. Ia ona kolosi atu lo le tato fa se longa ia pia sunga ta se salem sem. Ia wale tau tua mai le tato tino mai le tasi se pa ia le tolu i le afiafi. Ia ufene ngalo le tato YouTube channel, subscribe. E le wha maula no mumuna tau mai le subscribe na lo tanga omi. Ia ona tato wolo le mwhai uen pa anga le tato li tio wha mole mole. Na fawai lungo tato YouTube channel ia tato whamrianga malo wha anga mai ta ita i o le malo ka le sia wha la puputonga ia e te mai mo iai. Ka pe fui tato telefo wana nafi. Mo le tele o tatou porkalame ia o le nā ua maua uma i nā. Matala no male usu ya tā sesa i le pōna pō. O lo ua tapena ia tele lopo le mahalo Samoa po o ile whaia fireworks le la whainungo le maunga i Samoa. Ia po le tārs furuma le lua i le pō le asfarile. Ia la lau whamele usu ya tā sesa. O le a whaasa sanga fo ia na cameras la po ana i lungo le maunga. E pu e mai ia me whapapa ia la whaia ia pia i le pō le asfarile nei tās lua. Ia, tuli mata ia nele teime live mai i tās esa i le pō le o le asfarile. Mai moa atu tātou i nei. Ia ma whaia le puti o le tausanga fōu. Ia ala e whapapa mai me whapapa ia pia. Ia e ala nātonu. Lo fatu por kalambe, le tātou wompa anga o mo mel tau tua i so se vaenga lo langi. Lo fatu le sunga ia le lani o le mafuta mai au gilani. Pe fo ia sunga ia Roland. Ia fa pe fo le sua whanga male ainga i Samoa. Ia fa pe fo le sua to o ka sala mafuta mai California. Aso le lei. Poi mai. Ia male mamalu tele o le tātou juno fa fifianga o le tai ao. O le pese alo fe pese le puni ala vaa le usuina le tamaita i e suafa i a fo ina so vale. Womo a so umba. Oh
Talofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Leo te luas fulu minuto na ta leo se fulu ia pes single foi ma faufunga o lau fatu pese fatu o le susua upo lau fatu pese ia malo lava te fumluia ma yo por pese o le no polong au ele o tau sa loto mo tangata le no polong le awori
Ia ua pau au whātunga e. Toi ngā pese la ia tā supermarketi e ngesa ia lau ngā yo i whailau whātau. Whio inga whautai au i le nei aso ia te iloa e tofu ale tangata ia maana fuafuanga e wale le iputi o le tai au. Neo e. Ia o le isi vaenga whele le mai tawina nei taimi. Ia o le tele o le whaipula. Ia whaile sua whai. Sua whai pe whaile koko laisa pe whaile koko pai. Ia wai fie ia tamaiti. O le si maana ia fuia. O le whaile le o le koko sa mua ma le swapopo. Ola. Whaile iputi o le tai au. Ia nai vai vale ma tala noa. Ia, toi titi o mai chewi al whaivole o le maa tala ina maa ua al maa ofisa. Maa tala novo i fuafuanga o le anga i whaiunga o le tausanga. Ia, o ane au fuafuanga o le whaiunga o le tausanga. I te malanga pe... Ia, le. Alongolongo le, mo le mau mātango fia stasi o li i. Ia, na whaipoipo masiana maana mea. Ia le umi ana tau... So ili se la fana, o mana ia o tala sta ulele, asi ele i foi, se fai launga. Ia, o mai New Zealand, o i Samoa, ia e na toi fo ia ele ana pongi ma le tatalo. Ia, o e isi ala, si o la fine msano po le fai, le lima tausanga o le matua, pe o kore mana, ia o. O afoi, o mana onga i o isi a inga o le fia mau ni tamaiti. Ia, o te iloa, anga le leia tu le atu ma whatau una mana onga le tausanga i lua fe lius furulua au le muta ai le fi nau ia mis foi ia o le tatalo ina ia anga le leile li fo ina sfa nau i le ainga ia o na i mafa ufonga fo i le tai au so soni fo i mo o tolo i ele mana onga lea ai e me tau ina fo i le taimina nei so le vave o le matutua o ta maiti so se le kale me vave o le matutu o tamaiti. Ai mo mo fo yo le loto pe o tal no ga le seuri. Mai mau pe matu o tamaiti atu mau pe tal vo matu. Na va love. Ie matutu o tamaiti to matutu to matato. Yo pa wa swinga le langa. Mo le tau sang fo ta pe nanga o nga le fa nau ya won no foi ni te ua o atu ile ya January ma sina fo por verso le. Ia ua tuaina whatau ia ofu a onga tamaiti. O le isi foi tu mo whanau e fia urufale le universite a ua le whatuaina le stala no walo a ua le whatuaina. O le ungo le NCEA level 3 e maua mai le masina fo. Ia e le whatali le universite e mo mia le vave o na le stala o lo walo. So se universite o le lautal noa o le Victoria University le Wellington. Ona maua mai lolo result po le unga o le NCEA vaenga tolu. Ia, wha mautu lo le hawa noa. Awal wha atali le taimina na. Asi le openga ofisota inga ale Victoria University. E mawhaiona e mawainisi wha amatalanga i vaenga. Ia, ma ne el wha soa ma le uso fo i a wha alinga leota. Pe ona matala no atu. Ina ia umatu as fia le mautu le leilto nginga tamaiti. Olo na hawa noa i le a onga. Ia ma vaenga une to vivesi tātou minute muli. Pe yo nisi o vaenga e lata o le wha ingo le tausanga. A ule wha atali le amatanga o le tausanga fau. A matata pena tua ia o ki topa. A ua awhata inga la le tausanga fau. A wha peolo walo la ia 8 le tausanga valu i le primary school po intermediate. A ua te wha atali se yo o ia November te December po Januari o na suele o so na vanor korisi. Le ai a mata lo tau sanga fou e va ai no po a fe a mata le stala i tamaiti. Ia au ala vane isfa le tono le valea. Ia wale fa fonga mai matua sa hui mai ai. Ia ta ua tele le vanga le mo ta penanga wa onga le whanau. Sa au le lei al to lea. Ia tala noa i tamaiti ia mana tua asi lo mtua o Sara. Ia whatua i o le la. Mo le pepe ia e pe atalo lo mtua pe i le tanton. Ia ai le anga ia ne family anga le tu isi o ainga ile lua fe lua sfulu malelua.
Tonga. Ole nei mea ua pai mai ai Sara. Tutuli a karamasi ana tama. Se mea a pai ngata. Ele pai ngata na pātau lulu mana onga. Eo te tulai o na o loa lopa. I sama e o lau te talo lea mia e o la. Olo se tui e o wa. Kolonga wa tulia ese ina wa pana u baile tamale ele ele Sama yo la te talo ya lo to tele akara so ya le bebe Talo wa pese ai solo ile to apa Ua vale pa u bai wa sa le la 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 Pa apo ko mai na e o ma o la na tangi Apio mai la mea e se sila sila ile whaafanua Olo nei tau ki o te mua mua Sili sili e se o umai whanua O loko ia ile mai ana mua E wha maoni e le wha pea o se tala patupua O la usi ua moa O lea ua atua O loo iai tama o lea misa moa Ma lei a ewa o le si ua moa Nui la tau i
ia ua e va ua peini ali I mau oa. O le pizza va o le nei o le makusanga. Umalanga umai lucia mai pe au ala. Olo o iai fo I male atu vai o le tama o alo sata elea. Pei o le tio ata le manino I le sua sua mai o le tai. O la usi ua moa, o le ua atoa. O lo o iai tama o le amisa moa, ma lei a eva o le si ua moa. Wila tongia ua eva ua peini ali I mau oa. Safa isi o unu o le poula. I le mautsalena I fonga seunga. O faa umatia langi o pu apu a ele sivalena ta maula. O le au tau le ua malama lama I Samoa uma. O la usi ua moa. O lea ua atoa. O lo o iai tama o le amisa moa. Ma lei a eva o le si ua moa. Wila tō ia ua eva ua peini ali I mau oa. O si o tau sala o me kotangi vale. Ta tangi tangi alo fia paiso na fale. Le fale le na o le si ua moa e lau I ula e po I le toa. Sa fau fau umalava e I ole ia au le aoa. O la usi ua moa. O lea ua atoa. O lo o iai tama o le amisa moa. Ma lei a eva o le si ua moa. Wila tongia ua eva ua peini ali I mau oa. O la usi ua moa. I whakamata ko whiere sunga ia pestani o tōna e hia ma le pese si u. A moa o le temile o toi fitu minuti o na tālea o le se fulu. Malo. E ile li I Belgium. O le tangata lea e te le I le tui o le whamai. O le li I o se tangata e ta alo le taonga fo le o le fusu tau fia. Kickboxing. O le tangata o se tangata ina malusi. Pangalea. Stala whanono. O maliu I le whamai o le COVID-19. E le ia se si whainoto le whamai nei temne. Sa tau fia le whamai. Na alua I tua ilo na loto. E leo mau ilo na soifua. Ia leo tatou ilo tangata ta alo le talonga leo le kickboxing. O ni tangata matua ma lo losi lava o le tangata. Ia leo mau ilo na soifua. O le melea. Whamanatu atua I pere tatou tunu. O ani u tatonunga whaale lotu e whaatau le whamai. Tu u tatonunga whaale lotu na ia mafuena le whaisau tui. Ai a fio ane masua ne whaisau tui o le whamai pui pui ai oi. Te lei o tangata te ele tui o nola la tau tali tonunga whaale lotu. Ua whano soifua o nola tui ngā tali tonunga le na. Whailau tui o le whamai. Whailau tui e pui pui ai oi. Ia, o se whamanatu muli na le tātou porkalami o le atau le tai ao. Ia, o whaali atu le atau le tangata so le mtua tino le lei o le tangata. Anti-vax kickboxing champion dies from COVID-19 after self-discharging from hospital. Whamtalanga lu tala le tala walua ia itua ilo na malosi. Ia le ua whanoa ilo alo na soifua mau. O nei whapanatu na le tai ao. O wawai atu le tai ao.
ua le fia i tangata la kapi a tangata fiti. Su e se whaia onga o le taito fitu o fiti e manu malo i le isi ali Engelani sua whaia Ben Collins o ia foisa ta alo i le aua Engelani o le pālangi fo. Ia le ua umatu le spālangi alu atu ma le spālangi a le fo te sau le spālangi ule la whamela au fiti tama fiti. O te tau na su e tangata logo tangata fiti na te taita ia le aua fiti le tālonga o le taito fitu. Ia, pulea fiti le whiriwhiringa o le latou au. Fai tau tu whanu i le tai au lo tua ia le tangata leo Paul Kellens. Paul Kellens i le sa ta alo i le aua Sharks. Tamile sanga le NRL. Le leite le fusu o le tangata leo. He mai. O le li i leo Sonny Bill Williams na te tua ia i le maua o le la valu miliona ta la. O le maali o le tangata leo. Paul Kellens. Tu sao le tele o taimina la kapi i le tangata lea i lona o langa la kapi i le NRL. O leo sau fusu, e tele atu ana tupe maua le fusu anga ia na tupe maua le NRL. Vaila, o le fusu anga le taulu ilu i a Paul Kellen i a Sonny Bill. O leo manino mai nei, e valu miliona tala la tupe mauai. Valu miliona tala. Aia fuala te minta alo le NRL. O tele ilo pe maua sana fitela upe valu sela ua fentausa. Aia tasi le fusu anga valu miliona. A lima la fusu anga wa Paul Kellen so le tong ia le lu iso sesi. O ia le tangata e fia fusu. Fusu. O le malosi o le tangata so. Motua, o te iloa se mi ruma sausa na tusi ilo utal tonunga. Sau neifa pe tele ma maua na tupe na maua le fusu anga. Na ilolo na olanga aton ta alo le NRL. Ia, is whanau e stama lan tolu malan whanau ia le tau se ele ainga. Ia lo nunga i oe lo Sonny Bill. Fusu lo le 1 miliona. No vai atu i kole ninga a Neli o Joseph Parker ma leli i leo David Nika o New Zealand le na Upentania. Sa iai Sonny Bill i o na halu fo i o ia Tyson Fury. No winga. O le mana o a Sonny Bill i a lava le lei lo na malosi o lo na to mai ma isi me totia. Fatoa i oe lo le fusu anga lea ma Paul Kellen. A faila o le tupe le maua. Ola. Sorry. O umalak pia la wuli ia le ase le sele li la wuli nei. Havi fianga o le tai au te pena mai le isi tato porkalame ma le sunga ya fiu se mo le tufunga fata waina o le tanga. Ngana Samoa.
Whātalo whātu le pa ia man mamalu le au whaafonga le nei tū la, tā lofa lava. Le nei wo o mai fo i leina I laua tina, ia au au nātu I lau whaafonga anga Samoa, vi I lama o tō tātou nganga I le alii, o na alona alofa malona anga le lei, o le nei wa tātou tau nuu mai I le taimi o le kirisimasi, na whaamanatu I nā I le awhio mai o le alo o le atua, I le lalolangi, ia ma o ni aso fo I oli ele au kirisiano, a wa pae mai le lalolangi, le alo lo tātou watua, o le alo atu le tātou polkalame, ia o le tātou tala a mata. Wa ngoto I fo le la I le itu I se sifo o atu maunga o iutaia. Wa papula le langi I le ano o fitu. Wa sili atu le malama o le pōna I lo le au. Le aise leo o whaalongoina. Wa na o leo luko ma leo ma moe mai le pā ma moe. O lo o moe le leo ma moe o perika. Ma si o na whawhine o mateleni. E le o moe le leile teine I lea po. Wa na o le whalua I solo ma ua nofo I lunga mautilo I fafo. Tama. O lana musu lea. Tama. Ala ma I lunga. O popole lave I ma moe. Wa nofo I lunga ma ua tango atu I lona to tama. Le ale mea ua tupu a whawhine. O lo o ma moe le leita I whau e lei seisi o ngāo ioi. O whaine au miti le leile nei po. Lea tama. O lana tali lea. O te le o vaai. O te le o whaalongo fo I se leo. Na tango atu pereka ua ta ailo na tino I lona ia mamoe ua tu I lunga. Ma au tilo atu I atu maunga o petele ema ma tau whaalongo. Wa vaia la au o olive ua lo loo atu o lato la ma la fuia o lato wata. Ua le o se malama o se masina. Ua whapea foi o nā laisi leo mamoe. O loo mamoe tawhane o le afi. Ua lele mai le leo pesenga a ngilu. Ua matua ato a le lei ma file mule po. Na o whaanongo atu o leo a ngilu ia o loo tala noa si o uafini. Ai o te le langona po o ana tala o loo whai mai. E whaapea fo i au. O te leo malama po o ana tala o loo whai mai. O loo tuliane pereka ma tau whaalongo. E le I umi ai whaalongo ina loa ni pesenga maalie. Oka. E malu ma whaao o tia loto. Wa o maasani I pesenga I tutonu o le malu. Ai mai se whai o pesenga I maasani ai tupulanga I taimi e nofo ai ma pepese. Ai matua esa lava ia leo le maalie. Wa pei ua o mai ai ni lango na fau le tino. Wa na o le sawhai o le au leo mamoe ma whaalolongo. Wa lata mai lava leo I le lau ele. Wa o mai lango na ese I tino ma ua matua hapulu ta ai I e mawhanawhana. Wa pei ua sau le maniti o le tino. Ai whaalongo ina loa leo a ngelu o whaapea mai. Aua tau te mātatau. A waha le haso nei wa whana wai le whale povi pete le ema. Le alo le atua. O le aliia o Yesu Keriso. O le alo le atua soifua. Na o na mātou no nofo mapula toa I le mana malama lea ua o mai. Ma ua langua na atu pesenga a ngelu. Oka ni pese I nā maalie. Joy to the world. The Lord has come. Let earth receive their King. Iol amatanga ngā le pese. Whai mai whaaponga isi ali imatama I tai whatu pese. E le ai lava si kirisimasi e ato atoa. Pe a whai e leo suina le pese lea. Joy to the world. The Lord has come. Fia le lalolangi nei. Ua whanau mai le ali. I sao niuni au tau loto uma, le langi ua pepese ma le lalolangi nei, le langi ma le lalolangi nei, le langi ua pepese ma le lalolangi nei. Whai mai la whaopunga I lātou e profesa I pese o le kirisimasi. E le ato ato le mali o pese o le kirisimasi, pe a whai e le usuina le pese lea. A waalo na fati e matua whai ngō fielo na fati. Ai e te sila fia la le tala I le pese lea. Whai mai o le ali o Isaac Watts I le tausanga e a whiona se lau fitu wha e o atu le afe fitu se lau walu wha o iana tusina le pese lea. E tu sa fitu se lau lima se fulu pese kirisimasi na ia tusia. Mai ta ua o ia o le tamao pese lotu
ona o le tele o pese na ia tūsia. O fati fo i o pese na ia tūsia, o fati e whainga o fie, e fia ia ili tele o tangata. Ia whaafafonga mai la ili pese lea na tūsia Isaac Watts, mole kirisimasi. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart, ese le fia o pese. Tātou o mai fo le taimi o le tausanga I tele ina tātou whaalongo ai ma tau tala e winga I angelu. Toi lava o le tala a toi le whanau mai o le pepe o Yesu, le pepe o le kirisimasi, e a mata mai lava le taimi na whaali ai angelu I a Maria, ina ua wala a wina o ia le atua e whai matina o le alo o le atua, o le a fio mai le lalulangi. O le angelu fo ina a wina I tau le tala I a Maria, o ia ua filifilia. E o whaila le taimina taua ia Elisabeta le a vasa karia, o le tausonga o Maria. O le angel fo ina a wina I le atua, e tau le whiau ia Elisabeta e winga I le tama o Ioane, a wai tausonga Elisabeta Maria. E ese le taua o angelu, ma ua taua lava I latou o ame whiau o le atua. O le fesili la, o a la angelu. E tofu fo lava le tangata malana whaamatalanga. Whai mai isi ele uni tangata, ai matua la talata lo la tūlanga I le atua,
e sili atu nei lo i tātou tangata. Whai mai le tāla le tasia li i whai au i Amerika, ua te i le telefoni atu le isi ana wō whai au, e longo atu i ateia, o se tasi o ana wō o Jerome lo na ingoa, o lo ti ngā ina le whale mai le ngase o re kānesa, mai le o toi umi se taimi e soifua ai, tusa ma le wa inga fō mai. Na telefoni le ali i whai au le i tama i ta i whai au e wing o ingoa e suafa i a Margarita, ina ia la hawa i asi i le whale mai. Whai mai la le tāla le ali i whai au, a o sāwa vali atu ma Margarita le whai au tama i tai, i le awala e anga i le potu o lo o iai le ngase. Wa te i lava Jerome i le musumusu watu o Margarita, e iai le angelu le nai sa valiane i utua. Ia ona whaapea leo le tāla le ali i whai au. Na mātou sāwa vali pēr i le alanga i le potu o lo ta oto ai Jerome. Na vaai atu i fōlinga te i o Jerome ina ua vaai mai i a mātou. Na mātou tala noa lava ma vaai a fōlinga fia o Jerome, se i o ina mātou toi fo i le fale. O le mea mālie la, e le ai ma se tāla le ali o Jerome i a mātou o lo o iei loa o lo iei se angelu na mātou o atu. A e na ia tau i si ana vā, sa asia si atu le angelu i a te ia. O le fesili la, mata o iei se taimi wa tātou wheloa i ai ma se angelu, a e tātou te leiloa. O le mea moni o le tele la vau taimi, o le tātou wheloa i ma angelu, ai le mawhai o na tātou i loa. O le isi whaalewe lave, e tau so mai se angelu ai whaapea tātou ai se anganga leanga. Ia ona toi so ese leo le angelu, ma tātou, a wawa ai mai e masalo salo o tātou loto i a te i. Ia e whaafonga mai le pese lea i wawai ai foi. Ia o ala angelu. O angelu o le tau le whaingoa i nā ie ua au auna i le atua i le langi Heavenly Host. Pe matai ta ua fo i o awe whi aua le atua e au auna ina lo nā whio anga pa ia i le langi. Ai whapea fo i ana whi au o lo ia awina mai i le lalo langi. O St. Augustine o se tasi o tangata pa ia na soifua mai i lo na whā ma le 5 senituri. E talitonu o ia o angelu au auna ia le atua e tasi lama le lātou tiute o mea wha le anganga. Ma o Mose Maus Ben Maimon Desi o se tasi o filosofa i utaia. A alona talitonunga o angelu o se vaenga leo au auna le atua
e matua tūlanga e se lo lātou tūlanga i le poto mawa e ma le mamā. Pure Forms Intelligence. O lona winga o angelu ele i whaia pei o tangata, e whaapea o anganga ola lava na iai le amatanga whaatasi ma le ali. Ia na o lo tātou atua lava e sila fia mea uma e le mawhai o na o iai le iloa o se tangata. Ina ua o ane le Centuri lona tolu, sa iai le i fō mai o lona suafa o St. Thomas Aquinas. Lea sa lau i loa i tangata ma lātou ta ua o ia o le angelu fō mai, Angelic Doctor. Ma sa ia fina o lava i matua, ese mai lava angelu i tangata ola. Ese le fausanga o tangata, ese le fausanga o angelu. O angelu ele i fausia i pei o tangata, na o le atua lava i eilon sila fia o mea tonu ma mea sao. O le tangata ia e sao ai lava upo ia sa te whaalongo i ai lo o matua i nao na po. Te lea tuloa ni o tamanatu e whapea maile lo o matua, vai o tau te netia. O tau poto e moto, ele i tai pula, ia file e mula ia, o i nā lava e sawa i loa le au talavou, ele to i se tala e whaia. O le isi tala maali e na o whaitaua i le isi tusi, whai mai o le taimi na whaia ai a tamu. E whaia a tamu e le atua, ai o laita oto kaperielu mata, aru lava le whainga o a tamu, whaapea loa kaperielu, o i sole. Se pei wa au le leia to ia fōringa o le tangata na ilo tātou. Ia e tali mai Lucifelu. O ane au le lei. Ta sifo i lava la upe peloina ai toi tifa i la lo. Ia o ta ilo pela o aina iai a o tala ana e whaalongo iai. Hierarchy of Angels. O le litu stala la Augusta Davidson i landa Dictionary of Angels na ia whaiaile whaasolonga o angelu i le Celestial Hierarchy. E whaapea la e iwa pe se fulu le whaasolongo i tu ai ngā angelu. E pei o na whaawasenga ina le ali o theologian Kirsiano Dionysius. Ina ua tātou i loa le lei lava le tau tele au angelu i le taimi na fio mai ai le alo o le atua i le lanolangi. O le pō lava lea na fio mai ai Yesu na pe pese ai le au fai pese a angelu i le langi. Ia whaafonga maina i le pese leo le kiusimasi. E le ai se tasi o i tātou e le sila fia, e whaalongo pea, ma sanga whaalongo i le tala, i le afio le alo o le atua i le lalolangi. Tala o whae i le waweao malulu, ai wana o Maria ma Iosefa ma le alo o le atua le ua whanau mai, i le whale o manu. O nai leo ma moe atoa ma le tama o Efaraima, ma lana mo li matangi. No atu Efaraima leo ma moe, ai wale fia fo i le fale le tama i titi o Efaraima. Ua fia no fo e wa ai i a Yesu le pepe ua whanau mai. E iai fo i lala pese ua le lava o na au fatuina, o na au susuina i tau sangata i tasi. E wha amana tuai le fio mai o Yesu le lalolangi. Ia le la se o tata atu la le ukulele ma toi wha amana tuai le pese. Malulu atu satou. Tu ia la leu kulele. Ai fa pele le fati el pese. Ua pa mai le alanga. Ua taunu ule valo anga. Le fa atasinga. Le tua matangata na tuli e se le a matanga o le tetele o le angasala a o le nei ua taunu umai le whaau la tanga le lalolangi o maya ua whanau le mesia, le tupu le nei, na valo ia, le tupu oi le amatanga, e o la vai le ngataanga, le a ua wha
amanga loina le tangata ngā sala. Ia, le pese la le nā. Ia, o mātua na filifilia, ia pui pui, ia Maria ma Iosefa, ia o mātua ia na filifilia i le atua, e pui pui Yesu mai le fili e matautia. Ia pui pui Yesu mai le tau mawhai o tangata e leo fia fia i leo fia mai o Yesu le lalonangi. E pei ona iai he rota. E iei tangata e langona wha angelu. E mawhanawhana telefo i le so o tanga o le tangata ma angelu. O le fisota inga le tangata ma angelu i o lātou langona. E matua mata ngō fie mawinga e se foi. O le tasi tinaia e suafa ia Olivia e tusa e 5 ona tausanga. Sa whaatala noa ina e se ali i whaife au. Na whaapeala na tala noa. O te talitonu so se tangata ola e iai ona mo-o-mo-onga ina ia talitonu i angelu. Ona o le tangata la iailo na so o tana i angelu e mafu ai ona tātou whaia a mionga le lei le tele o taimi. Tātou te nau nawa ia whaia mea le lei. Ma lo lofa i tangata, ma loto fisosoani, ma winga le lei uma, awa o le tūlanga nai fia fia i aile atua. Ia ai mai se foi o le alii o Yesu, wa soifua mai le aso kirisimasi. O isi la taimi a mionga e whaia le tangata, e loa ai tu ai ngā angelu o lo pūlea ia. O le talitonunga o Hasidem, e iai foi angelu le lei, ma angelu le lei. O winga le lei uma ma winga lofa maleanga le lei, e loa ai o lo ia te oe ngā lue angelu le lei. O winga le lei ma mionga leanga i le lalolangi, e loa ai tangata o lo iai angelu leanga. O nisi o tangata sikola o le loto i o taia, e la tau te matuata li tonu lava i le iai o angelu. A tato manatu le tuspa ia, o angelu lava o i la tau ia o awethe au, o le tele o whaalinga e o i tangata ta ua le tuspa ia, e ta ua ai lava angelu. Mana tua foile o atu angelu e tau ia apera amo le whanau mai se tama ia Sara la naba. Na ata amo ai Sara awa walangona e Sara ua lo matua, mai le toe o i tūlanga i toi mau ai se tamai titi. Ai whai atu angelu, po le ale me ata ai Sara, ai whai mai Sara. O te toi whanau e ua o matua, whai mai le taria le angelu, e iai ese me whai ngataha i le atua. Le taimi na tuli e se ai a kara mai a apera amo, ona o le itao i ai o Sara, taluai le vao isa maeli ma el isa ako, lea na aluai a kara ua tangi, i le vaina o iai ma le itu na iai, ai alu atu le angelu ma whaatonu e toi fo ilo na matai. I oe e iai fo i taimi, pei ua tātou le ilo le tonu o le a whai se mea whai ngata, ai a tonu o le musumusunga le nganga o le atua, e ala ona toe le liwa tātou fuafuanga ma tau nuu ini unga le lei. Le nei lava i taimi o le kiusimasi, o lea mana tua le lei le tala i le taimi, na whaale ai le angelu o kaperielu i a Maria mwhaape atu. Maria e awai te fefe, a wa alofaina o e le atua. Whaauta o le ato o e mawhanau ina mai se tamatane, e te whaingo i a te ia o Yesu, e sili o ia, mai ta ua foi o ia o le alo o le sili ese. E foi ato le ali i le atua i a te ia, le nofo i ngā tāvita lona tamā, e whai o ia matupo o le a ingo i a kopo e whaavavau, o lona malo foi e le aiso na ngā taanga. O le nei lava i taimi o le kiusimasi, wa tātou matuata li tonu ia upo, a wa le nei wa avea i tātou umata i to atasi, ma tangata anu o le malo lea na tauina mai e kaperielu i a Maria, i nā ona po wa leva. Ale nei wa tātou oli e nei fariseu ma sa o i ma au malie. Lea wa avea i tātou uma o tangata o le malo ki riso, le alo i to atasi o le atua. Ia o le nei foi wa tātou oli nei mamita mita, i le whaelonga ina o le aso soifua, o Yesu le alo o le atua. O Yesu ke riso lo tātou wali i whaola. O ai la se aso whanau o se tupo le lalolangi na pepese ai le au angelu. Po le ale i lau te unga o kariota ma ta avale solo whanua e awhio ai tupo le lalolangi. E le ai lava se tupo le lalolangi na pepese ai le au whai pese tele mai le langi. O na whai mailoa lea o le pese maasani le au whai pese o le tala le lei. Na whanau mai o Yesu.
Yesu. Le la atu ia tu fue po mau o lana. E pe ia. Ia o le asa tau whaafonga i si ufafonga o tama ma teine mai Amerika, ma lo Biden, ia o tama ma teine o le ekalesia pewa ia, metotisi, o le ekalesia metotisi. Ia le nawa o tau whaafonga, pei wa tau e ola o mai tau tonga o la tau lo whaafonga. I le matanga o fia o leo, vi inga o le fio mai o le alo o le atua. Ia aile i whaewina le porkalame ale ina i laua tina. E mamoli e tu lava wha manuianga o le kirisimasi, ma le tausanga fau, le mamalu o le au whaafonga. Tali tono olo i ai fo ine a inga i le maus kirisimasi fia. Ona ua to e sea nisi o mātua pa o whanau foi, ma i lātou i pele i tutono a inga, o uso matua ngane matua whawhini, ai maise o woma e masani. Pei tai e leo se tātou no muni le nei, o le tātou no moni o lo whaatali mai eilu tātou ta mālofa, e tātou te tali tonu i se kirisimasi fia o lo lātou whaia, i le nāno o mātango fie, ia o i tātou o lo tutoi le larulangi, ma tofu i tātou ta i toatasi ma le tofi o whaasino mai mo i tātou, e lo tātou ta mā, o lo ngalo lue fo ila na au whai ngalo e ngā tau fia i tā la ilo na fina ngalo, ia so sāta i tasi ai maise o isi aso o le vai aso, tātou te mafutai i le atua e ala i tāpua inga a inga. A le taimi nei, e whaape atu le leo vai, o le tatalo i le atua ia maua le mamanu le au whaafafonga, tina mata mā tutua, le au whai ngā luenga le atua pa ia iso se whata whai taulanga, o tātou ta māma tina mā tutua o le lava o na
o ese maainga o lo tutonu ainga o tupu mai o le atunu o faletua o le o whainga luenga pa ia le atua faletua matausi man mamalu ese o li ima tamaita i o lava i alo mawhanau lalo vawa ia liu mai fo i nei tu wha manuia le atua le fionga ia awhamasanga o le taita i o si fonga lau moa ia le sunga le riva wa o ia tu fue sunga ia tasi ia o ole savalinga o tamaita i o lo iai o ana ia le tama fo i o le tama o Mari o le tama e sel mana i o lona suafa e tau se ila o tau isi taimo o le lopa o Maori po ia ese ale o le mea la le ia e la ngona i lava le anganga fia a wa mailo tau soifua ma lo tātou wola ia le nei fo i wa wheloa i fia le nei aso ia tātou au lia ma le manuia le kiusimasi ma le tausanga fou i le ngalo i lātou e wa pele i o tau fina ngalo ma o tātou loto ia o le tātou te talo i le atua ia awina mailana au angelu e tātou e lātou te pui i tātou mai ni whaalave e la matia i loto so i fua ma so tātou wola tātou ngālu lue ma le loto te tele ma le ono sai ia wha ngā ina pēr loto so i fua ma so tātou wola lea ngā e au nai pē le li i tofi matiute ua tofi ai i tātou o le asavrai nei fo i o le whaia le tofi ngā tanga luenga o le ekalesia wha apatonga kirisiano ia le pūlenga Wellington i Aotearoa ia manuia le whenga ia i o ekalesia o malava ia maasa o le kirisimasi le au whainga luenga pa ia le atua o le tala ina pe o lona finangalo i le lalolangi o iai. Manuia le kirisimasi ma le tau sanga fou, ia le lase e lato pese lea, I'm dreaming of a white Christmas just like I used to know. May your days be merry and bright. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write.
Whawhitai ia nao au tau whaafonga mai, disi ufonga mali o le tama o Jim Reeves, ina ia whaamanuia mai le tātou kirisimasi, ia mole atu whaafitai tele le mamalo le au whaafonga i lātou uma o lo fia e whaafonga mai pe Paul Kalame le tio, ia ai maisi fo le taimi o le kirisimasi, mole atu fo le whaafitai tele sunga i le lia o ia tu foe o lo lango ina, le whainga o Paul Kalame a o whainga ia i fo le nei taimi, ia ai maisi le mamalo uma le au whainga luenga le fionga ia a whamasanga, ia le mamalu o tamalii, whailaunga, ai maise foi o tamaitai o lo o tau whaafonga mai ia i aso taitasi o le tio. Ia mai la tau uma foi o lo o au tau waa mai le au whaingalu enga pa ia le atua i aso taitasi e launga ina atu pea ma whaasino atu i ma sosoa ni atu i le au whaafonga. Ai maise o taimi e whenga e fo i tātou ma pōpua ngai nisi taimi ia o loo maua pea lava le whaamawhana whananga mai le au whaingalo enga pa ia le atua o loo whenga ia i mama i taimi taitasi o le si ufonga lau mua. Ia whaamangalo mai fo le neile matua i whaale tonu i te leo taimi pe a whaia tātou Paul Kalame ia a ore te talo pe i le atua i whaapena a watu lau tau soifua ma le tātou ola. Ia tātou au lia male manuia le kirisimasi ia le tau sangfou. I le mafuta mai o le tātou atua. Tō whāso i fua. So se taimi e te itai, e te whasi aia. Ana le ai le ta whanau, ua lewa no o wangu o te leto e sau. Whaa, noa noa le angana, talu mai o le nei, mafutana, se ainga, na whaawai le alofa, a o lea wasuia i sauanga. Ai a vea, ia o le nei pese, le fia tagu atu se manatu. Na e tau tino mai e te alofa, a o le nei ua sui ai lau mai, ai se a e se i e tau mai. Polonga, bea ite, le whainga o le whatu ainga, ai mai se, sia ta whanau, ina ia o la malolo ina, ralu e bea, ile au malepo esa ili malo taten musu ise aina me io la fanolo o nei me umai te nei loina te whasi au pe a e ita
Yesu ese elane ai Solo, solo Ea o umanatu O te nofo E ole a o walu Se ua whaingata Una ole tawhana Se manua o walu O te le toi salu O ulangona ia o te kia tau atu Faali mai o so manatu E alofa lea ata amata mai ai Te mawhai e ona toe maua mai Yesu e lo wali faaola Na mea I mai I le matau tonga Mai mai ole o so solo
ia se whatau Amatua I nei mo o ngā usau tualas Tau ia umi o tā ua ola Awasa api a whinga o le alofa Le lalo langi e omo onga Ua pai ai ita maporonga O se fetu e susuru lama O e lama o si au tau sana E susuru mai pea o le la ele uma E ma pana ia unei totonga Ele tio mai o le moto solomona Siriona mea uma o le alofa Awane imita setasi ilona malosi Ae ngalo ai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ole wa ane ingota le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Mai ai isi o samale ai na pele so ali ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita wala male ilo taola awane imita mita setas ilo na malosi ai ngalo ai ole fa afetai ia vabe ona fa afoki ile mai au mai Mana tua ia tali ua lewa ane ingota le whangatai
ilisani Awane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabeo na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Bongo le ala mau le boto ia te oe Le tala le tusi le vale inuma Umalo wha moe moe Fiso so ani ile ua mana o mia I felo fani tato Mama wale o la fia fia O ane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai o le whaafetai Ia mabeo na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai Setasi ilo na malosi Aenga loai o le whaafetai Ia mabeo na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai O ane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai o le whaafetai Ia mabeo na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai O ane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai o le whaafetai Ia mabeo na whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole ma ane ingota le whangatai O ane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai o le
so songa e fano ile anga sala do mainga fa malo simai wale to mauli fio mai oe ma ile la pai au angelu isi mi ai uana o yesu ne yo langa fa ngata Sauna enofo Saleu togie Sauna e alu Ua matama ua taitasi malenofo anga Sauna enofo Some
Mata mauta tasi maleno foanga Sauna enofo Nalain na timu iya ileala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufaing hamalanga Taunu uatule malaiva alele E fawileva aine ifale tetele Ole mautonulo ufatuanga tete Wana oa umei ua saulo ufefe Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi anate Ni hafa oe e te tali lele Ni hafa oe e te talia Hila ua onga E fau masoloi o umo onga E fai si mamao si o ainga Tafia vave o atumo se tau saminga Fa ata fai le vevela olela Wamu uva ile vevela oleta Ele ai usesene mo se pasese Uana oa une ile tonga va hotele Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi anate Ia faha oe e te tali lele Ia faha oe e te talia Na o supo ile moa na sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau lau Wale mautonulo umafau fau Se va a fangota ua o langona hina Na o vala au ilo umatelaina Wa o le mapeta u emativa E alola u foe ai mana tuaina Wataulo umafau ile Samaria hangalele
so o se tasi e pe lana tau singa isi ona te ni ha fa o e te tali lelei ni ha fa o e te talia Saulo uma fau ile Samaria angalele ole alo faiso o se tasi e pe lana tau singa isi ona te ia fa o e te tali lele ia fa o e te talia Vani a toloa manisio na tātou whatwatunga le neivaenga o le taiao ia aua le whaatonu ina pea ma le ngā solonga porkalame wha ngā solo le tātou a le lo tasi o ono tesi ma le tasi ia i le neivaenga o le taiao ia ina o suma le tasi nei minute wa te eletu la suma le tasi ia fia lava le neivaenga o le taiao ia o moua fwile ava no tātou whiloha ia i mautou ia i lungo pe unga lungo le ea ngā ta fo leo le tātou wala leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ia wha pia fo i lunga o penga ta whailangi pe o le Facebook Live a le Samoa Capital Radio ia malana YouTube le nao lo o iai fo inisio o ana porkalame ia mo le nei aso o wale wha fonga fonga le tātou wa tunu Ia ele nei vaenga le tai hao e moli atu le nganga o le whaatalofa, maofolofa atu. Ia ele pa ia maolunga o le tātua tudu a mata mai ia i ta māmatina. Ia o mamalu lau tele o le tātua tunu o ngāta fo i leo whaafenga inga taulangi so o se whaata whai taulanga. Ia o nai a tātua ta māma tutua, tina mā tutua. Ia o nisi fo i la tau o loo whaapena o whaata o tolia. I maota ngase so o se maenga lava o loo e mai moa ma e tangatangai mai le tautua ma unanga le tātou wala leo a le Samoa Capital Radio i nei Wellingtone ia ma tau te o whalofa mwhaatalo whātu ia ile pa ia maulunga o le tātou o tunuu ia o na tūlanga whaalupe ia o le ale ia isa mātou whaamtalanga ia ne te ua whaale tonu pe se sea i mātou ia o na vele malape ia o le au nanga le nei aso ia e whiwhia lawa le nei tai au ia o maua lewa no whaatase i fo i mautau whaatai fo le usa ia tufu fiso ia mo porkalame o le nei vaenga o le tai au mou mani atu ia le tau au le nei Jeremia tapu manaia o le a tātou whaa o le a tātou eva mautau le nei taimi se ia pa ia le tula sumre lua Tale tula suma le lua tu na tua tātou whaasalaunga i Samoa le uso i a tā sesa ia o la ua whaatali ma le tamalo moni tala fui o Samoa ia a wā fo ia tātou nei taimi ia wā pe mo i lava o lea tātou te nei ia tātou te mawhau whaua ia mo tātou manatu i Samoa i aso fia whaape nei ia le ala atau tua me le sunga ia tā sesa e le tula te suma le lua ia se ia wha maina lan tautua ia ma o porkalame fo li nao le nei aso i lungo le tātou wala leo Alue magosi au ale wha vai vai Te taimi le lumanai Ole afua mai Tūlanga le tau pei ona iei le taimili nei no ua o malanga mai tono le tātou ofisa nei ia o ua whaila wa fo isi na maa ulu tūlanga o timunga le taimili nei ia i to tono poroi nei Wellingtone ia o lea ua ia ai ono o le vevela o lea sona nafi ma ia o lea ua maua nei nei wanga o whaamnianga ia ua amata i fuili nei aso ia mo i la tau olo iei porkalame ma fuafua ma maore nei aso ia wa aile tau ni te i ua whaale tonu ia tūlanga i porkalame wha ngā solo le nei aso ia o le tau le nei aso ia o le tau o le nofo le whale ta ilo ia o au ia o le tau o le nofo le whale mālo lo le lei ia ma ai po le ase me ai o le afiafi vātu whaafonga mai le atunu ia ai o le tūlanga na o lo ia le tau le temili nei ta ilo nisi vaenga le kelope ia a o Wellingtone lava ia o le ua to ulu ai ia mo meo wanga o whaamnianga Moe moe, ile malo si e te au mai Ele sua e, pa
duianga e malino ai o la uwa ai te whamaoni i ngā luenga uma o te whai o te whamoe moe i le malosi e te au mai. You can hear your 5 selections for a quarter and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter and my friends around to help me ease the pain till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know Tātou porkalame mahasani o le nei aso, ia, nai musika sui feithiloi, ia, mana ia whaamtalang nai tala fo i longa pui li iru tātou o tunu, ia, ini mea fo i o tutupu i nei o Samoa, ia, mātunu e mamao, ia, ina imwhaion tātou talatana non whaasoa, ia, mana ia tātou musika, ia, awale whaafia ngai fo i lo tātou o tunu, ia, mawhainga malo longa, ia, pei o na iai aso fia o lo whaamna tuina le nei taimi. Ia, ini sio i la tau, ia, o te ilo na ua, a mataria tulonga ngaruenga niso i la tau o nai malo lo lava ia manuia lava fuafuanga ia te autou ia mautou porkalame whaanga solo le aso ma le aso e ile nganga maulunga o lo solo nga le lei lava porkalame tono le ainga mana tua le tātou porkalame nafi ia le asa tātou talatala noa i le tūlanga le whaatai whaamole mole ia malea ma le simvaenga na e tasi o le whaamangalo ia na i vaenga na e ta ialaina i fo le nei aso ia i le nganga mawalunga ia a tātou ngai fo i e toi whaatino le vaenga na ia le aso longa le nei fo i polokalame o le nei aso. Please, yeah, don't play B-17.
Misi le waa mua mai Aniceto whare moere nei vahenga o le tai ao ina ua toe tolo sumla toe 5 minutu na awhale le tula sa fulu maritasi i le nei aso mātango fie i nei porua i Wellingtone i le tautua mana unanga te tātou wana leo le Samoa Capital Radio i lungo lana frequency le tasi ono tesi maritasi whamo whaapea fo i lungo le YouTube pa le Samoa Capital Radio ea malana Facebook le na le Samoa Capital Radio o lo whaafonga mai ai nisi o woma paanga le tātou wana leo fafo atu o New Zealand nei ia i le aso ma le aso malo la no sai malo le taua tai malo fo i le whaatotoa ia te utou le nei tai au ia iai le nganga maulunga
o lo so longa le leipe por kalame o le nei aso. Aua lava ne I wha atope topea ni por kalame. Io o le wa ama tona pie wha ifo atua nga I lalo le tātou whainga malanga le taimili nei. Rono inga whai le mu. Ia whai malie. Ia au ni toi wha topea se mea. Ne te ua wha le tonu tātou. Ia alea le a tātou wanga atu li tau sanga fau. Ia mo le wha amna tunu. Se ilonga fo ia a malta le tau sanga fau. Ia wha ato a tātou a wau fo I leo tātou. Ia e iai lea foi. Iai le prokalame le nā o le atu ina atu e le sunga ia tā sesa I le tūlai ono nā nei le afiafi I lunga o lana YouTube channel a le Samoa Capital Radio. O le prokalame le nā le ua wha autu wina wha apea o le Return to Paradise I nai le whanga. Ia pole toi fo'i le Paradaiso. Ia sapu e ina, ia e le sunga ia tā sesa I nai le whanga I le tātou pito no pola fio anga le nao le whanga I Samoa. O lea lao le a maua lea wano mo tātou I le nei aso. I le tūlai ono. Ia mo tātou uma. Ia wai pi mo ia. Fo I le tātou te nofo I whema whea. Ai tātou te manao ai tātou te matamata ma mai moa I mea o loo tu tupu I Samoa. Lea la o iei por kalame wha apitole na le sunga wa uma ona tu whatasia. Ia ele sunga ia tā sesa se tasio sui o le tātou ala leo I Samoa. Ia mo le whaafafonga I ma le matamata I o le tātou atunuu. Sau mai moanga I le afiafia na nei leitula e ono I lunga o lana YouTube channel. Okay? Rona winga, ia awani e mesia le nā vaenga tā ua, ma na ia foi. Ia e te matamata I sui e foi sau. Matamata I le swing o le pito o tātou Samoa. Ia ngata foi le, ia langa to o tele foi o tātou woma pa anga e mai moa mai o lo o ia e pei e fia la tau I le pito nuule nei o tā ua le toi foi le Paradaiso. La lana sausa ia I le fale o foi le sa ia aso ia. La ua wa ia tua le fale o fal palang. Rono inga o le tā ua le na. Na mata le toi ina malo matua fai mai. So le o ile sa ia le fale o ia so ia. A leilo. O na ua le eisi fale o. Na ua tu o le fale palani po le fale piriki. Rono inga. Na ia fole na por kalambe na nei. Ia I le tūlai ono. Ia e whaafonga ia ma mai moi lo tātou atunuu. Ia o lea le ata mo whai ia le tātou ala leo. E tu I nātu I lunga o lana YouTube channel. Yeah.
Pesi makasi pe kuaka lang pipia fanga wale kue mo kwa wale so. Alanga mango na bakia kengo na kwa usangi fama ngole kaya. Leo ko pala ni mayo mango na mafiku kwa kumalo. Sa fama kula familia kenga soria kama maya basa fa ni kulama. Ewi na bong sala ngo pe fa kupia selama. Mama lo lengi malo mo fa malo mele tua. Kuya na malo mo ka sai si aba wala pero wana pa ile tua ba fula ku soi fua. Mo le aba se bai. Ale bai na anu ke ku fuele ma tafe pe to shero le spai ma kera baiola. Mo le bai a saipu. Ale tu spai ma binga ba umo na saunia. Paso ile aba pa ile mo mo. Mo mo ile ba ku ku la ku pico fa na ma ko la fa fa wala ma ka ser ka la ngala fa mi pe ku le fa ma. Sile yesu kau kau. Kau kau wa ile kau pa yo. Kana le malo le langi o mo lo ngalo pe ko kasinga fio me ngaki kong yo le langi malanga ma baina. Yo ko fer fan. Ule uma kosule vai ser nada velho no pelo PMF para talo. Vamos lá passa só. Se la va passa só. Tanto vai ser só já na frente mani no pelo pau. Ya vai se on the tower ile angano. De algo se usu, ole me time avai u. Ai ate aleinati, e au manga I fa anati nati. Tau po ile tano awane isasi. E palu ava ya kupoto ai uma ota ma itaki. E fola ava ia e mana tua. Inati ole tano a i te amua mua. Oe ole la asasi. O te amare lukasina. O ava ipu e pui pui ia ila. Tau tōmra unanga le tātou ala leo tasi ono tesi ma le tasi wha mo I le nei vaenga o le tai ao ina ua toe a lua suma le 5 minuti o na tāle le tula suma le lua I le tau tua ma le unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo I le nei vaenga le aso e whaatalo whatuai ea I le tua fine ia ana wha solo revlau tua ia Maria Tapsoa ia tali vui o lo pena o le mafuta mai lungo le tātou ala leo le nei aso malo la vole no sai malo fo ile tau ata I le pesile nei mo auto Oh
mana e au mai ai o loa nganga e whamali e ai o longa lala.
ua o winu lea ua o tofo I le sua mali ale lululu o mana o ngā e whataulu e le loto ua se whaneo tautai lona paolo ua malu mai ua ngasi ai longu vai vai whaita lava ua na o se malu na ona whaafua mai lene ua o lofia O utina sayai ile amatanga Ua toi totongo a e mamumu ilo uanganga E tu mau ke alo ua lofa Mamuli muli ita ita ingo ulangona O ai se tangi mai ai tali le ita Langona na ua ia mai le ita Ua fuai no ua faina Ua o winu lea ua o tofo I le sua mali e male lololo O mana o ngā e whataunu e le loto Lifa lava awa ngā tafo ilele tō whini a Mary ma le pesere na ua whaingoina loto wha mangalo. Ia, pei ona i ele tau tuam le unanga te tātou wala leo le nei aso o lono winga o le loto wha mangalo, mātanga tasa ele hi ia. O nisio i la tau sa whai o e maufili, sa whai fo e maufili ia e wha mangalo ma ia e loto mangalo, loto maulalo ma ia wha mangalo, awani e toi manatua. Ia o leo le a o mai tausanga fau. O tausanga fau, ia, toi e wha fau im, toi e wha fau ma whelesi uma mea uma. Ia a wale amatanga o le tātou whainga malanga le tausanga fau. Ia pei o nalangi ina atu ele sunga ia liva ala wa au. Ma le tō whine ia Mary. Ia, a wane i ngalo ia te o le tātou porkalame nai le afiasia na nei le tulai ono lungo le YouTube. Ia le porkalame na whaingoina o le Return to the Paradise i nai le whanga. Ia, po le toe fo'i i le Paradaiso tu whaatasia ia masauni ina le sunga ia tā sesa mai Samoa ia a wā fo'i se mai moanga le tātua tunu i le afiafia na nei le tulai ono. Tā le tula suma le lua tu ina atua tātou talafou, wha mai aina fo ile maritau tua, mo le atu le nganga le whaaftai te le lava le tātou atunuu, ia i le nei aso le tūlanga le tātou a whaafisanga inga le nei aso, ia ua maua le fo ile nganga le whiwhiri nei aso, ia ua tātou wheilo ai, i le nganga maulunga, ia i fo i se taimi o ilumo tātou wheilo ai, ia o le taimi nei, la atu ina atu ina i pispesenga o le nei aso, tā le tula suma le lua tātou talafou, mai alo tātou telefou, ia ona tu ina atu lo leo kolosi atu tātou whaasalaunga, ia isa moa ile sunga ia tā sesa, ia the big man tā sesa laua whaatani mai sa moa, ia mo nisi fo i o ni whaamatalanga, ia mani vaenga o lo tutupu sa moa ile taimiri nei, whaamangalo mai se tūlanga te tautua, taimiri nei, alofa atu mo o tau, ia manuia tele Christmasi, ngāta fo i lea, ia o whainga malo longa o lo whenga iai, ia tātou wanga atu tausanga fau, manuia fo i le tausanga fau tātou te wheilo ai pēr, taimiri nei, ia, wha a soifua ia.
maoio e langa alia ta mawhainga o lona suafa o le fu au Samoa le sui o le tupe apa ua le vaona tanomia le nei ua maua ua li ua le tupe siliva Samoa ua so o olo ua soa wa ato atino le tamalo le nei ua maua lo utulanga sale iloa ua tasi o e funga le fefe malo usa ele ane ile ala tele Samari male fa ai te wa fainga talo lau ele a e tanga I inga tai ua ferua I ole ba alele sila le tu inga uta olo o fa ala bai ole ngata ula sawi atao le ngata ula ole afo I amali e lau fa alo ole a o fo ua mali e te umalo sawi atao le ngata ula ole afo I amali e lau fa alo ole a o fo ua mali e te umalo
Whaatalo whātu I le nei whaopoponga o telefou mai le si ufonga le laumua I Wellington. Ua tuina mai nei le ofiso le tau le Met Service se lapata inga winga ini tulanga wha le tonu malou lo wao le tau e ono a whaina ai I le vaenga pito I lalo le motu I mātu wha peai ma le talawhatai I sae. O se whetau inga o matangi ma ti munga o le a ngai maria mai le tulangi I mātu sae o le vaenga pito I lalo le motu I mātu I le so. Mai o le a au mai ai ti munga ma whai tili ma wila. Mai ua mata nei o na mata I tuina ia le mamafa o ti munga e ono a fiai le tu malo Taranaki, whapea le tu malo whanganui, a solo mai ai I le Manawatu, horo whenua, ma le talawhatai o Kapiti ai maise atu maunga o le Tararua Ranges. O mātu o le motu I mātu, ua walo I mai foi le ono mawhai o ti munga ai maise le tu malo le Bay of Plenty, whapea ia o Portiki, ma le ai o Gisborne. Ua whautuaina le ofisa le tau tangata uma, ina ia whai masiaki le talo le tau, mani swinga e ono ale li mai, I vaenga o te toi o le nei aso. Ua whaadia mai le ofisa le leo, o le whaafi tauli I le whaonga ina o whana po a penga malo losi I whaalawe lawe te tupu mai, e le whaapito I se ai po se tu malo se tasi o le tunuu. Pei tai o lo Iesu puolenga o leo I le whaatupula ia pea o ia I tu a ingo whaalawe lawe I to tonu o au kilani le nei vai taimi. O le whaalawe lawe lata mai nei I le pitonu o Flatbush I au kilani ua whaia na Iesu asuenga leo I lona mafua anga. Ele gata I lea ai o lo o sue I le taimi nei leo I ani tangata se to lua o lo o masalomia I le whaalawe lawe lea na tupu I man Ross ko li le sotofi taruai lea fo ina maliwa I se tasi I se pulu whana. Whaalia mai e le pule nuu o le Super City o Aukilani ia Field Golf o le mataupu e winga I whaalawe lawe a fiai le whaonga ina o penga malo si o tonu o Aukilani wa uma o na ia la ngā I se whailo inga ma le Mean Star o leo o Porto Williams. Nā ta ua fo I le li pule nuu o le tele o whaalawe lawe ua le mai e a fiai la au malo si ua matua a whaina ai le ai a te tau o tangata mo se si o manga to a maalie ma le file mu. Ua hali ni mai le ono le toi a vea o le aso so o ma le kirisimasi po le Boxing Day, ma aso e au pito tele ma pisi ai whaataunga I le tono o New Zealand, ona e to tele tangata whaatau, fo ringa o mana na o e whai mua lātou whaataunga, a o le io o I le aso o le kirisimasi. O whaamau mauka mai le whaalapo tonga e ngoa o le Prize Spy, ua atangi ai le anga I ina to tele tangata e whai a lātou whaatau, I le aso fo leile uliuli fo le neipo le Black Friday le tele ina whai eipa a nisi o company. O iloa fo I ia wha mau maunga se pa e tusa o le se 4% I la wha inga o tangata wha atau I le Boxing Day na mawai atu nei, taru mai le tausanga e lua afe se furu iwa. Ta ua mai e tamai tai pule o le Prize Spy o Lisa Mantivesi Bassett, ua mai tau ina fo ina I tausanga ua mawai atu nei, le iai leo se swinga I mana onga o tangata wha atau, e au fiai le whaatupula ia o tangata whaatau o whaonga ina pa ia e whaia a ole I o I le aso o le kirisimasi. O loo masalomia fo ia a fianga o le whaamai kovitis fruiva I ia swinga. Ua si tia I le sifuma le whaapasene le a whaio mori mau ma tangata Pasifika sa a fia I sa wanga ua le stala ina nei le komisi suesue e winga I sa wanga o tangata sa I lalo le ainga ma le tausinga le malo a toa mani whaalapo tonga e au fia I manisi o e ka le sia I aso ua mawai. Ua mai tawina le si tanga tarulu masina o Iulai le asa whaiai se ilo ilonga whaapitoa le komisi suesue nei I tangata Pasifika na whaina I ia I tu ainga o sa wanga I aso ua tuanai. Pei taila, o loo nau ia le komisi suesue ina ia toa tele pea ia nisi tangata atu motu e feso ta iatu ia I lātou ma le lātou ngā luenga o loo whaawau. O le ilo ilonga I rua vai aso le sa whaia I le maota sa moa I mangele ia Iulai. O le taimi mua le na ua whaatino ai se sa ilinga whaapenei whaapitoa mo tangata Pasifika sa waina a o iai lalo le ainga ma le tausinga ni whaalapo tonga le malo mani e ka le sia a mata mai le tausanga e awhi iwa sa lau 5 se ia o mai I le awhi iwa sa lau iwa. E taru mai la Iulai ua toa se 10 ia tangata Pasifika ua uma o na lesi talaina I le komisi suesue. Sa whaalia mai el tamata I loia o lo soswani il komisi mana ngā ruenga o Tania Shaki o lo o fia maua il komisi
ia nisi tangata Pasifika, taruai o nai moni e to tele tangata tu motu sa fia mo la vea i sa wanga ia, ai e le to tele o maua ia wha a mau maunga alo ia, mai no fuanga sa wa aia ma tau sia ai i la tau. O la wha inga atoa, e tu sa se lau ruas fultasi Pasifika na wha ina ato ai mani mori mau, ua uma ona le stala i le teimi nei, ele atoa le whapasene o tangata uma, ua le si tala ina i le komisi suasue. Sa whaalia el tamata i loia o Shaki, e iai Pasifika sa whaina, sa wheilo i atu il komisi, ai bitai e le mana na o la tau e le stala o la tau suafa, mai o lo tau ma whainei e wheilo hai, ia ma whaatal no whaatasi ma o la tau ainga, ina i mawhaio na maua la tau whaamtalanga, a toa mo mori mau e tusa o sa wanga sa whea ngai ma la tau. O lo o te tala pele awa noa mo nisi sa whaina, a toa mo nisi sa moli mawina, ia i tu a inga o sa wanga e wheso o tai e tu ai i le komisi suasue o lo o whaanga soloa na ngā duenga i le teimi nei. Ua to ono la whai tangata ua maali liu i whaala belave tau ta vale, ta rua na amata maile vai teimi o aso malo lolo kirisimasi bali tau se ka fau. O se tangata tia wilafi na umalo na ola i se whaala belave na tupu i le Great South Road, i le pitonu o Huntley, i le Waikato, i le aso Nafi. Whailo mai leo e tolu ta vale na fia i lea whaala belave, mai na maliwa i lava o tangata tia wilafi i le mea na tupu ai le whaala belave le nei. O le taimi o aso malo lo le kirisimasi ma le tau sanga fau i le tau sanga te ruai, to o se fultasi lea whai tangata na mali di wai, ona o whaala belave tau ta vale i lunga o ala te tele o New Zealand. Tolu se fulfala whai o mai fau o le COVID-19 furuiva sa whaabawina i le tono o New Zealand, i le luas fulfa i tu la ua mawai, ai e to wha istenga te fau o maua i le vairusi o le Omicron, mai o lo o whaanoho se la tau ia i le tono no whanga le MIQ. E o mai nafi e tusa ua afe tolu se lau luas futolu la whai o mai o le COVID-19 furuiva i le tonu o le atunu ua atoa. Whailo mai fo i le mtanga luenga o le seifua maalo loina. O le tu malo whaafale mai le Hawke's Bay ua tu lata la tau ina atoa ma maua le iwa 10% o la tau tangata ua whai tui pui pui te ilua. O mai fau e tolu fulfa ia sa li putia mai e nafi e awhi ai le lufu tasi au kilani, to fitu i le Waikato, to tolu i le Lakes District, to lua i le Bay of Plenty, ma le to tasi i Canterbury. Na pa u i le fast food tasi la wha i o tangata sa ta fia i whale mai mo tongo stinga i le songo fua, wha tusa le i le fast food fitu sa iai i le sa, ai to walu o lo o tongo fitia i le vaenga mo ngase tinga ina. O lisi vaenga o le tatu tala, o se lipoti mai i le vaenga whaasa le lau o le Reuters, ua whailo mai ai, ua umona sa inia le Palestine Amerika Joe Biden, ia le tula fono e whaatanga inai, le whaaruina e Amerika o sa vaenga tupe, e tusa ma le fitu se lau fitu se fulu piliona tā la, mo ngā ruenga o le pui pui ngā o le United States, mo le tausanga fau lua afe lua se fulu lua. Ta ua e se suiso upo le whale vai pae, i le asunga fua e whapea, o le pili le nei isa i longa o na langolangoina i le senate, ai moise o le maoto sui, ina ua tala noina i le amatanga o le masina nei o te sema, mai le ngata i whaipule o le pati te mokalasi, o lo tu nei le foi le malo, a esa whape foi na malosi le langolango ia i e whaipule o le pati a le Republican. O le vainga tupele nei mo mea tau i le pui puinga o Amerika, e mana o mia le pasia wha le tula fono i tausanga te itasi, ma e telebis nisi mati na e wha langolango iai, mo ngā luenga, ma le wha le iai o le tamao a inga lau tele. O mai tawina i le vainga tupe fuafuaina mo le tausanga fau, se si tanga e 5% pe a whatusa lea i la wha inga sa iai i le tausanga nei. O lo au fiai ia se si tanga e 2% i to tongi o fita ma vainga au uma a le United States. Ai fitu tesima le tasi piliona tā lao le tupe whaamoe moe whaalu i se fuafuanga e whaale le iai le pui puinga o le Pasifika mai ni ngai o inga whaafita e ono whaiai a le malo te leo saina. I le taimina i o whailo maise polenga o mai whaapitoa i le ono toe whaate tele o le pipisi o le COVID-19 fruiva mafua mai le pa o le a whae tangata o lo anga i atu mo suenga po test o le vailusi. La sa fua la vai nafi e na o le 5 afe fitu se lau se furuono la fa inga o suenga o le wha mai sa ma whaina whaatino i tu SS o New Zealand. Mai o whautua i na ile mo maru le tunu e fo mai whaapitoa ina i aua le whaata mala i le tā ua o le whainga o suenga nei pe a ina whaalonga ina se whaale tonu o le soifua malolo ina i le nei wai taimi.
Fai lo mai fo ia nafi o mtanga luenga sei fua malo lo ina pea o le tu malo le Hawke's Bay e to e se laui wa lua ia ni tangata e whaia ni o lato tui lona lua o na ausia loa le la tau e le iwa 40% o e ua uma o na whai tui ta ilua o le wha mai i lea fo i tu malo. I le pito no o Cannons Creek i pori rua sa de tala ia de nafis no whanga whai ai su enga le wha mai pe ta ai lipo tia mai e to tele atu lau whai ngā luenga nurses sa iai na i lo tangata na atu e whai ia ni o lato su enga. Whaali mai fo i e le mai o Sean Hanna o le whaatonu o nanga whaale sui fua malolo i nā le ora toa i pori rua o le atu langa o wha poli nai i lato talu ai mana o mia pea le maa o lungo su enga whaia ina ia mauti noa e le o iai se tasi o maua i le vairusi i le lautele o le atu nuu. O le whaiunga na nā o le rei wha au ponga o telefou. Le nganga fia ma le nganga le Kirisimasi e whaatalofa tuai le tātou atunuu. Manatu sa tātou mōnipo kalame sili o na tāu so swani soi fuanga wha le nganga a matamai le fiafia na nafi se ia pa ia le so. E wi ia fianga o le soi fuanga le teimile nei le lanolangi a toa wha pia foi sa moe le wha mai le COVID-19 a mise lavalo nei tū tau tamau ainga. Ai wa momoni le nganga whaftai tele sunga le Preston le kālesia fitul toi fia mai misione Samoa e tangata loto le kālesia lo lato wha amau popoina o se wha amoe moesa i se leni wata umole pile sa whatang si ai le fiso swani mai tangata o le atunu mo se leni e fiso swani atu le ta wala ilalo le porkalame al whala boptonga le adra le olo of so swani tele le fausi ina leo mo tamalawa mo a inga lima vai vai mai lanto fo e lo mana mia le veso so ani ni si vaenga. E valus flua fe lua se lau luas fumale lua limas fusene le sele ni ufa mao popo. Ma ufa au popo tu le sele ni 5 miliona ta la le ufa amatu mai le malo. Mo nisi pulo ke te so so ani e le antunu. E fa nga yo ia le fa la putonga le adra. Ale kale sia sufitul to e fi mai mission na Samoa. Na final fo ele sunga le Prestene e a pastasione au sange. E valu se lau fitus from le valu nganga fo wa pamte soine le kale sil nito sanga. Fa amawina ele lua afe luas funmal tasi. Fa avtaie le sunga pastasione le Prestene le kale sia atoi sa vai fa pe fo yu polu. Ele latu sao le ngalu e ngale matai. Moli fa tasi mai e mona lo faanga. Ele ngatol ne vai tau le Kirisimasi. Ai wha pe fo ia na wha amanu ianga mole e kālesia, mole tau sanga lua fe luas fulmale lua, pe a mole atu iai le soifua ma se ola. O se wha inga whauna wha atino le tanga luenga o leo le vai ason te anei, e le ngata i tiute mo le pui ngole saunga le mua le antunu o maita a vale ma le whemalanga i fo i le pisi, mai whātaunga le Kirisimasi. Ai wa wha pe nā fo i ta iulu le matanga luenga, le whionga sui kom sena papa ali i Mona Lisa tia keti, fa pe foia wa pa aulongo i Tino Filippo, fa pe foi se tasio kom sena lango i a papa ali i Efo Baker molele. Na o lato sa valia foi le tau langam fa feiloa i mawha amanuia le Kirisimasi, e le ngata o fale o loa, ai fa pe foi tangata whioa e fa taunga, al mamalua le atu no. O se fa taita inga le leile wa whaia o taita i o le matanga luengo malu le malo, e le ngate lau whai ngā luenga e whape fwoi le mamalo le atu nuu. E na ia avea la tō taitai, e tai mua i so o se whainga le lei. O le fōwhanga leo na amatatu i tau fusi a ngā i atu i le wati, a ngā i muli nuu, whape fwoi mai muli nuu, wha solo atu i mata auto. Wa talsanga ina mtanga luenga leo whalpui ma le ola tue fuata ina, le visoa swani le mamalo le atu nuu, e le sa idia i leo se tamitite i ngoia vai o tamasiosi e se fuluon tau sanga le matua o funga lei. O vai o tamasiosi o se tamitite e iai o na mana onga whaapitoa, mai a onga ele i le loto tau mawhai. E reporte leo na lue se maisiosi melo na inga i funga lei le aso whareile, e le tu lai whae le waweao. Ma o loo ia o fuina se mintiafu li mau umiuliuli tu stusi pae,
mai ofu vai pupu ulanu efu. Wa te talo le matanga luenga i le antunu mo so si tasi si le fia se no fuanga o iai po ni whaamtalanga e winga le nei tamaititi. E na ia whaafso tai vave ane le ofiso leo latane pe vala au fo ile leina telefoni lua. O le nganga whaaftai wa whailua nei el te maitai sui komisena o le matanga luenga o leo papali i Mona Lisa tia kete ona o le to'ofi mali o le nei Kirisimasi whaatu satu e Kirisimasi o tausanga ua mawhae. Wa whaaftai whaapito papali i le mamalo le atunu e le tali atu i whiau whaiwhaipe a le matanga luenga ina ia tau tō nāle saunga le mua o alo atu i atunu o i whaamana tunga le Kirisimasi whaapea fo i le niwa i aso le tausanga fau. Sau no papali e o mai le asoana nafi e le iai se whaalave lave tu ngā wari poti e le ofiso leo. Vanga nai lava i la tau na tang fia le ava malosi le na wha mo moe le sela ma toe wha fo i o la tu a inga e le tae awana nafi. Sau no papali e te tusa le Kirisimasi le tausanga le nei ma le tausanga u mawai lua whelua se folo sa wha i wine le manuia ma le file mu se vanga na aile amatanga o le tausanga fau le tausanga le nei na amata ini maliu se lua. Na amata mai de vai aso te nei fa solo mai de vai aso fau le nei o lu fanga solo e nei poloka leo le al tele ma fa solo ai na siaki mo aveta vale uma e tau aveina ta avale ma fa sua ava fa pe fo ila na ngā luenga ta amilo i lungo le taringalu o le tana fa tai pia fa pe fo au o nanga inu i tu i vala au tu ina tu le matanga luenga e le nganta le au e fa pe na fo i ngā luenga matiute i le po. Sau no pali e fa au pe ngā luenga le leo le vai aso le nei a oanga i atu i le fa amana tuino le tausang fo. E se bel saunga le mu e tolu pepe fo le Kirisimasi na soifo mai i le vai luanga o le po le Kirisimasi mai to lua tama ma le teine e to tasi. O tātou tala fo wia mo le nei fo i aso man wia lu tātou atino fa soifo ia.